ألا تعالى علي وأعطيني مسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nite dalwa kai kulikan jabi tuwede ana dalwa milon kafana dalwa milon nite afulikan jabi tuwede mesega ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Albi ama wala folo mesega ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aha, sisa koni amese ka ko damna ka ga sema ala mokera ante la era la shoreti amma telia buluma aywa bela denibi anna kunlo bi dalwa a Sheikh al-Imam al-Mubajjal Abdoulaye Koita kabo Othman Madina aywa alele anga duna bay katakala anga almamika a Sheikh Mohamed Jane kabo Belgique. Imam Abdoulaye Koita mo dogonite antisi ka fo bi kwa ma ko nya fo mo nya bela deni ba don mo mi ayo fo mo mu ma ko pressure international mo mu be dunya ta fantan na ni bela deni yara kaslama nya fo Othman mo nya aywa ale Othman o mo ba do la kilingi anali bi Côte d'Ivoire adamadi niko John Kunati ba fo sababu nyuma asababu nyuma oye anga nyomo ba fly mo flabe anga nyomo de do olu le kela sababu ye ka Imam Abdoulaye Koita lase amma abe sanchama bo ama yela réseau ka ama yela Suna TV la ama yela shpe chamana abe kuma kan abe ama waju ko la mina atuka dange anya ye ka lo mo mino anya ka essayer plusieurs fois ma se ka lasoro mo chama ka essayer mo mo kela sababu ye na me do ke o ye shini kenyala aywa amo folo o le anga karamote Imam Mohamed Jane ka bo Belgique ale le sini friend ye aywa Imam Abdoulaye Koita kinia fala aflana ale kona le te yamola ale anga arabuche wa mama to abuche a Sheikh Mamadou Jara aywa arabu kele me banchema aywa o le kela sababu ye ka Othman Imam Abdoulaye Koita lasi amma ka Othman ko no ya ala mo kela améliorons maintenant iko de 600 dalwa. Nous sommes à la 7e étape. Ça veut dire que Kadam na Abidjan, Kabwa Abidjan, 2e étape Korobo, Kachola, Boaké envoie entre la Boaflé entre la main, envoie le main si ça canasé en fait en dalwa. Inch'Allah n'envoie ya pour un obéi. Donc dalwa et Othman à 7e étape ya yoro wolo blana asra yoro mina. Tiens la bunya chama kela anu tena mien kumala kasi ka programme ti aw madron ka na ba bela jeri fo itoni jamuna ka anga chokroba fo ka anga autorité fo ka anga almamu fo keren buluma ka dalwa sigi ba bela jeri fo aw ni che aw yere ala ka ni koni ka nafaji ama dunya ani lara ala mo keranye ulani ni sira yorola mena kuma di wa Imam Mohamed Janima ale na programme to di ka soka kuma di shekuma inshallah. هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. شكرا لكم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي كتب الوجود لباقيه وكتب الفناء على جميع خلقه. نحمده حمدا يدوم ما دام السماوات والأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نيني على طنب بلبلي دلوا سوكونا يمبي. الحمد لله نيني كن مرني لا سيني ما سألوا تعالى. الحمد لله dalwa ka uyana ta tunya
dalwa yɛrɛ tun ma bila programme na mais Allahu Taala kitila la ka dalwa bila programme na ni nin bɛ ko yira nin bɛ dalwakaw ka silamɛya de yira ni nin bɛ ko yira nin bɛ dalwakaw ka kanu de yira nin fana ye nisɔndiya belebele ye k'a bɔ an yɔrɔ k'a lase dalwakaw ma an bɛ foli lase an faw an'an karamɔgɔw ani an baw minnu bɛ kɔfɛ an bɛ aw fo foli la dan tɛ foli min na aw y'a dɔn k'a fɔ nin kɛnɛ sika t'a la kira y'a fɔ an ye a ka hadisa seliman kɔnɔ sallallahu alaihi wa sallam mɛlɛkaw sigilen bɛ n'an ye nin kɛnɛ kan sika t'a la wallahi mɛlɛkaw bɛ n'an ye mɛlɛka dɔw bɛ Allahu Taala bolo baara gbɛrɛ t'olu la inna lillahi malaikatan sayyaratan fudula yatatabba'una majalisa dhikr olu bɛ taama dugukolo kɔ kan k'a lajɛ wajibili kɛnɛw bɛ fan juma ala kofɔw bɛ fan juma mɛlɛkaw bɛ na ka na sigi n'an ye o kulo bɛ an na komi aw kulo bɛ karamɔgɔcɛ la cogo min ni kabako ka bon ni nin bɛɛ ye ni aw bɔra yan an bɛ taa an ka so kɔnɔ mais mɛlɛkaw bɛ taa Allahu Taala de fɛ yen komi n'u tɛmɛna yan kumakan minnu fɔla maa maa tun bɛ nin kɛnɛ kan mɛlɛkaw bɛ taa k'a bɛɛ lase Allahu Taala ma kuma la surunya bolo ma Ala b'a fɔ mɛlɛkaw ye k'a yafala jama nin bɛɛ ma bi an ye tulumutaw de ye sigi min kɛtɔ bi lamɛnni min kɛtɔ bi i bɔli i ka so kɔnɔ ka na i tulo di Allahu Taala la ka lamɛnni ma a dɔn k'a fɔ ko bɔnɔ t'a la karamɔgɔcɛ kanu min y'a to i bɔli i ka so kɔnɔ ni Allahu Taala sɔnna kumakan minnu fɔtɔ n'an y'a lamɛnni Ala ɲɛsiranya lamɛnni ye ka ban k'a baaraw kɛ ni Ala ɲɛsiranya baara ye sika t'a la a b'a nafa diɲɛ a yɛrɛ fana ma nafa lahara an bɛ Allahu Taala dali kumakan minnu fɔtɔ k'an tulo kɛ tulo kunnandiw ye k'an dusukun ɲigi a baaraw nɔgɔya an ye Ala m'o kɛla an bɛ dalwaka bɛɛ fo an bɛ organisateurs fo o ye jija ni cɛsiri min kɛ ka bɛn nin dawa labɛnni ma o ye nin kɛ silamɛya kanu de kosɔn n'i y'a lajɛ bi dalwakaw bɔla tiɲalo aw ka bɔli bɛ ɲini ka surunya buwakikaw ka bɔli la an bɛ Allahu Taala dali nin jama senima Ala kana ɲa haramu don an ni ɲɔgɔn cɛ kiyama don Ala ma an lakafola Allahu Taala ka lalusu suma kɔrɔ Ala ma an lakafola Allahu Taala ka alijinɛso kɔnɔ ni Allahu Taala sɔnna an bɛna mikro di an ka sheikhu ma sheikhuna al-mubajjal al-imam wa-da'iya Abdallah Koyita al-mashhur min Mali ni Allahu Taala sɔnna a bɛna ye dalwaya falyatafaddal mashkura barakallahu fiik. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى عما يشركون ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله بدعوته إلى التوحيد والتحذير من الشرك فجاهد في الله حق جهاده حتى بلغ رسالة ربه وأكمل الله له الدين وأتم به نعمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم وسار على نهجهم إلى يوم البعث والنشور أما بعد إخوة الهدوء السادة والسيدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبي ألفوما ولمن دون كبركة مسامي نالي سنقول داباي الله تعالى دي دوكو فندا ودبيني نورو الله تعالى قوالي دي ياكي مامنو بي كو كافري راوتي ألما بجنجي كوالو تعالى بطوليما اللهم ربي لك بكشي كبو كافريام أبي سيريا كدنجنيا كو بطو مسا شتي مني بطو كاكان شيئا لكي كالا فنكرا مسبالو تعالي أكلين لولا حلا بلا أكلين إدانيك بطو بكان كاكا كلي تغنيماني مانتونيما بلا جلين دفالين لو مسبالو تعالى كلين بي أبي سيريا كو كرا كدنجنيا مسبالو تعالى يشيدي منشي أما ala ya ci kana ni woleli kanyi ambela jilen kanyi shi Allah Taala kelemantiyam
namba fama ko tauhid ka ala ke kilinye la ala bela siga shita la ala ka chidira ma chugo me ya la sila se chugo nana fatuli malik rasul sallallahu alaihi wasallam fala yinoro ala yudafa aka nema ko timi chini na dona la ka chidin da ubani ko fe ala sallallahu ka ala kira ni min sallallahu alaihi wasallam ka la se ayram ala ka kishini nema chama ala ko ke kira banika anaka sodunge samu anaka sahaba bilbilu mun malaka cidin jamfanye tugu wana yelece ka dinata ka daw kola ka dinata ka bam ka dina daw kuna ka tama kontina fenfen be giana ka tama katani ala ka dina sunmani ayoro bela sabo di ninge angan ka Allah taala fu ka ala wali mando sabo sili ni kirani dine yi on fe farafinaya ani mauma be ala ki senda ni ma ko fole no senda nola fokata se wuli doni mani kuna jara kuna ngoya ti mai ni masabala fe ala kambela jere kuna je ala kan gishi kabo kuna ngoya ala kambela jere korota ala kan sutura je ani kiyama ko fe ambali alislamu ambe fuli la se au bela jere mo ambal ma mun bora ka déplacement ka boyo bela ki kala fe utoyi ka sunongo utoyi kanisi ye ni fiana ni kenebani ni kusherla ibaga ni beke ala de jati kama barake bati sege wala kama barake bati ni gebo ma be fenfen ke ala kama ni fenfen surala ube ala ko doyi abina sege mi ke sigini wuli ce ala ka kawye dumu ya fai ala ka kawye arjina kono doni ambai ni masabala fe ma fenfen ziraye wal mamunu masiya nu ngani biya haminan ko fitini na kuma babe fenfena ala de ba do ala ka bela jiren ka haminan ko wuli munu ka haminan ko yedingo ya ala ka dimbarkalen dim munu yere cheye nube musoyini na ala ka musoni mandi munu ye musoyi nube cheyini na ala ka cheyini mandi fu muso bela jiren ala ka basigi dama ka jamana sabati o ko fami fuli la se ambalma ma munu ye kene ni nabe no ye ambalma muso ambalma kew munu to dara organisateur ambe awfu ka wali mando aw ka timinanjia anaw kan ni segemba balila kada ka usigilen fle session mun ka kanun ta kilin ka be arranger bara fitinite aw nana suraya ambe wuli ka toya mado di bina bela jira arranger otuma be fuli le sun ambe do kuyi delegation mun bora yoro ambe fuli la sabem kadam na mbal makera la nan kanu ba no de Mohamed Diané ka bo Belgique spécialement ni tourna kama anambal make Cissé ka bo Amérique spécialement ni tourna kama anambal ma mogofla sako ani Masare ka bo la Guinée spécialement ni tourna kama ani délégation mun bora Abidjan ka fara anka ani mun fene bora Bamako kana amba bele jele ayake awire amba ni masabala fa okani déplacement ala ka kawiye aljana sarai ala ka kawye here chamai ala kana shini misa ambe anga karamo fenefu dalwa dugu konna na ya karamo ambe to go fanga kuma karamo do ka ja ka kitabu ko anaka misri kanisi gikibe wajulu kala dola me ikaira majigine note wajulu kala ni tuna kura fo mun fo ka ko abina se go doron bede ma dola yere ta fo to bina nyana tai otmana awyo yere majigi minke ala jati kama ka fo ibini sigi fiena ni nene eguntina kuma kurame fona ni hakili jigi yo era madini gamba ni ala taala kanisa raika era madina o ko fanga autorito biya ansigile nyabe monsieur le maire la ananga honorable ande fuli la sawma ambe do ke awye au ka déplacement ni frère population hakili sigi ko sobe kada ka no autorité ni population kere la nyogana hakili sigi be au ka déplacement ambe au fo ka wali mando ka barkada kayini ala fe ala ka bla au ka nyuma mizanina ambe go ka anga chakrobai anka numba babu na Allah taala ya miniji doya noda docteur Mustafa Si ayankan kasuranya madanyo anka kasigina fa sigile fe tugo menat anya kanu anga nywani me femi kadi alayi ala gode ke ala koni ale wele tara ala ka wele jabi amba ko ya ambe go ke chakrobai ala ka ya famu ala ka dawra nema
ini masaba ala fe ala ka rejina nubai adem mun tora ko amai ala fe ala ka barka dola ala ku teme chekorobala kadaka ni fayi dinda nan tora te kuma dola du barka be bambiru ngani den kura fala wal mani de fada ode here hanno mandi chekoroba chamai an kamali bamananga na mbafu kala ka fembo ila mun kafsani ni den sarani modin kafsani de kuno usa kafsani modin fenai du barka be continue di ateji meni faw sarani de den fenai kafsani modin kafsani kuno samai talinya ka du to rebe joshi ka bo histoire la ala kambela jeren di ka bo ko fename do anga walanda ambal mo yimu ni anfe o de walanda yimu ka gelen ka time walanda beka darsu ni namina flafala ale de nyini do islamet befe ma kilingelen bele jelen kan ka do bal islamia ireti fokata sur ale de ka ke folo namba famo ko tauhid ka ala ke kilingi la hala bela ka ala ke kilingi kuma kan ka ala ke kilingi ke walela kala ke kelenyi duskuna sirila ni tawhidu yije mbalma ke mbalma muso ika islamiya shitelaje fammin be nyina da madin fe fure kala do kele ike jigida ala ika na fewere batso ika boni ika sayace ni alat ni dore batso musi alai tachiye isoro wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu din ala ko amay yamarali ke ni foyi ni mawla fukali ala kilim pigi krengrani batui nanye fewre batu nun sa alai ta cien do de wa jurmun ka boni jurmun beyi odi ka dore batu ka faala inna allaha la yaghfiru an yushraka bi ala ko alati ya fafiu dore ka batu ka faali ala wani mami makata wiru mai hal ni selila hal ni suna hal ni jagapo hal ni tarahi la shiye jama ika bara bele jelembe daji ala ye kangar da kiraw ye femina nu ye dore fadale ala ka batola kale ala bu ka bara bele jelin chin bu fara ma boneleo dan femi kada ala ye katime dan fem be ka we kira muhammadu sallallahu alaihi wasallam mi ala ye kangar dai ni ye dore bato ka farani ala ka bi ka bato bele jelin chin wala takunanna min al khasirin o ko fe be kla ka fara mo boneleo balillahi fa'bud Allah ta'ala ko yikanka ala kilim pidi nyini kabat an gwanga maliyan bamanangan furu kura bimba na ye furu yiri tige damne yiri jukuma bawla fitinu ba do ko turu masuma no to titui ala yi kuma damne ala ka cidi ne la sallallahu alaihi wasallam ala ke kili ikadinye katime dan fembe me kanita yika jianya fe ni dore bato ka fara alaka mbika bara beci ni ala mangai muhammadu iradi sallallahu alaihi wasallam fama baluka ant ekalla halabe jumai ete kiraye tin nabi mai wayu te dige wayu be dige mun ka ala ko no ye dore faralika baka bara beci bayra nganja to de nangara mushriku ye bara bele de mici anganja nanye dore batso ka fara alaka odi tachi khasra dunya wal akhirah dhalika huwa al khusran al mubin aramadin takachie diana ki tachie kiyama tachie min kofe odi sof la tachie tawhidu aya nyini akabara bela nala yike gouvernement barakela ke muwahidu ikala ke kele kani jigi da fenre kale foi mi sey ni alati isele ko fe ni jigi da fenre ka ini alabe kele nala yike commerçai jigi da ala kelenka gardiga te foi pour fona kala alai ni kala kala den fenai examen wati sera kana ta yoroshi kina na demeyi ire ka sirji te ka jofla siri ka ko be di alama iki jija ire ala ka deme be soro ki so nani fewere nyagami ka kurukuru ka moso ka dogno ka domu ka dosiri e ka saki toti ala ye kangara min dambal ma ke be do akono de inna allaha la yaghfiru an yushraka bi ala ko ati ya fafiu dore ka bato ka farali alaka ala yanda anga ke tawhidu mai ala yanda anga yoroma jenya ka bo flanga fuyam o tawhiduni nimma fenfe jigida alaka ni kara commerçant ki jigida alaka ikara homme politique ki jigida alaka i homme d'affaires ki jigida alaka i élève walma étudiant
ni kɛra fɛn o fɛn ye n'i jigi da ala kan tawhidu sira fɛ nafa damadɔ bɛ yen ala b'a d'i ma mɛ ni m'i jigi da ala kan tɔɔrɔ dɔ fɛnɛ bɛ yen i bɛ n'o tɔɔrɔ sɔrɔ nka n'i ye ko bɛɛ kɛ ala ta ye wallahi nafa dɔ bɛ yen ala b'o d'i ma hali ni mɔgɔw ɲɛ t'a sɛbɛnni na i tɛ yen o b'a yira tawhidu nafa fɔlɔ min b'a la o de ye tahriru al-insani min al-ubudiyyati wal-khudu'i li ghayri Allah maa o maa n'i kɛra tawhidu maa ye ala b'i kan hɔrɔnya ka bɔ adamadenw ka jɔnya la ala b'i kan hɔrɔnya yɛrɛmajigi ni yɛrɛmasulu min bɛ kɛ ala tana ye e bɛ kisi ka bɔ a ma ka d'a kan i kɛra tawhidu ye mɛ maa dɔ bɛ yen ale tɛ kɛ ala ka jɔn ye dɛ ale bɛ kɛ adamaden dɔ de ka jɔn ye yan'a ka ala bato a tɛ ala bato dɛ a bɛ adamaden dɔ de bato yan'a ka ala ka barika ɲini a t'o kɛ dɛ adamaden dɔ de ka barika bɛ ɲini o kɔrɔ tɛ ko barika ɲini haram ye ayi mɛ barika ɲini cogo de b'a la o ɲinitɔ la ka na adamaden bila ala pilasi la o de bɛ ala dimi hali kira min ka di ni ala ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan ala kira tɛ bato o ala kira bɛ kanu an bɛ tugu a kɔ mɛ ala kira tɛ bato dɛ ala de bɛ bato fanko de faamu o b'a yɛrɛ k'a fɔ ala kelen pe de ni bato ka kan mɛ n'an ye fɛn wɛrɛ de bato ka fara ala kan tuma dɔ la o de ye adamaden kɛlen ye jɔn ye ala kira de la k'i ɲɛsin alikaba ma don dɔ sallallahu alaihi wasallam a ko alikaba so si tɛ dugukolo sanfɛ mun ka di ala ye ka tɛmɛ e kan mɛ alikaba n'a ka lahɔrɔmaya sariya la a tɛ bɛn abada mɔgɔ k'i kale alikaba la a bɛɛ ni alikaba cɛ haramu don a bɛɛ ni sankolo cɛ haramu don a bɛɛ ni dugukolo cɛ haramu don a bɛɛ ni kɔladen cɛ haramu don a bɛɛ ni waliyu karisa cɛ haramu don a bɛɛ ni fasu cɛ haramu don a bɛɛ ni basu cɛ haramu don ni kalli bɛɛ bɛ don filankafoya kɔnɔ man ahlafa li ghayri la aw bi ghayri la faqad ashraka maa o maa n'i kale fɛn wɛrɛ la ni ala tɛ k'i ye dɔ wɛrɛ bato ka fara ala kan an n'o fɛ Afiriki walasa mɔgɔw ka da i ka kalile la i b'a ala bila de parce que an ye ala kale tiɲɛ na ka kale nkalon na f'an yɛrɛ ma da ɲɔgɔn na tuguni ala kale la n'i donna sugu kɔnɔ bi ni dɔ y'i ɲininka nin ye joli ye i ko 1000 a ko a to 800 na e yɛrɛ b'i kanto wallahi ne t'a sɔrɔ hali 800 yɛrɛ la wa i bɛ taa sɔrɔ wallahi bɛɛ tɛ tiɲɛ ye dɛ o de kama hali commerçant k'i kale tiɲɛ na a b'i ka marchandise barika ban kuma tɛ n'i kale nkalon na kira nin fɔ hadisa jɛlen na Bukhari bɛ na n'a ye ko kalili bɛ adamaden ka feerefɛn yɛrɛ barika ban pewu waati bɛ mɔgɔ minnu bɛ kalile la ala kale yɛrɛ t'o bolo foyi o de kama farafinna ye k'i kale wallahi billahi tallahi aymunullah maa fɛn fɛn b'i kale na mɔgɔ tɛ da i la tuguni hali n'i y'a fɔ dɔ ye ko wallahi a b'a ko an ye nin mɛn ka caya sa dɔ wɛrɛ fɔ f'i k'a fɔ de a bɛɛ ni sanpɛrɛn cɛ a bɛɛ ni dugukolo cɛ a bɛɛ ni jahanama so 7 cɛ ni mi kale o kale juguba la a bɛɛ ni ala cɛ o tɛ mɔgɔ la convaincre tuguni alors que k'i kale jahanama na haramu don shirkuya k'i kale sankolo la haramu don shirkuya o de kama ko n'i kɛra tawhiduma ye i kan bɛ hɔrɔnya ka bɔ adamaden ka jɔnya la e tɛ kɛ maa ka jɔn ye i bɛ kɛ jɔn ka jɔn ye o ye ala de kiraw seginna nin de la san 13 ala ka ciden bɛ nin baara de la Maka sallallahu alaihi wasallam a tɛ ka mɔgɔw wele ka taa foyi kuma fɔ ala qulu la ilaha illallah tuflihu a y'a fɔ ala ye kelen bɛ ye n'o kɛra o bɛ kisi maa o maa ni sara ni tawhidu ye hali n'o sɔrɔ i tɛ maa ba ye diɲɛmaw bolo ala fɛ yen e ye maa ba ye nka diɲɛmaw mana mɔgɔ bonya cogo o cogo n'i kɛra mushriku ye i sa dɔ ye ni ala man di wa i taa yɔrɔ ye jahanama ye dɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ tawhidu a b'a to mɔgɔ yɛrɛ bɛ kan hɔrɔnyali sɔrɔ i bɛ bɔ adamaden ka jɔnya la e tɛ baara kɛ ala ye e bɛ baara kɛ mɔgɔ de ye e jigi tɛ da ala kan e jigi bɛ da adamaden de kan e tɛ dɛmɛ ɲini ala fɛ dɛmɛ bɛ ɲini adamaden de fɛ n'o kɛra n balimakɛ ye i bɛ sa jɔnya la e tɛ kɛ hɔrɔn ye a bɛ yɛlɛ ko jɔnya bɛɛ ye ka jɔlɔkɔ don mɔgɔ kan na walima ka jɔlɔkɔ don i sen na wa o ye farikolo ka jɔnya de maa fɛn fɛn y'i kɛ jɔn ye hakili la i bɛ sa o jɔnya la i t'i ka liberté sɔrɔ i t'i ka liberté sɔrɔ abada bon pour que i ka liberté sɔrɔ i jigi da Alahu Taala kelen bɛɛ kan wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh maa o maa n'i jigi da ala kan wallahi Alahu Taala b'i lawasa wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun ala ko mumini bɛɛ kan k'i jigi da ale ala kan
fɛn cɛman jugu ka tɛmɛ fɛn kan an k'a fɔ Allahu Akbar misiri kɔnɔ o waati kelen ka tila ka taa kungo ɲini adamaden dɔ fɛ ka ɲina Ala kɔ nin de bɛ Alahu Taala dimi an kɔrɔ o ni haramu belebele silamɛ man kan tɛ ka sɔn nin ma kɛ tawhiduma ye i b'i ka liberté sɔrɔ a filanan n'o ye tawhidu nafa ye o de ye takwinu shakhsiyati l-insan adamadenya yɛrɛ i bɛ former de k'i former k'i da i yɛrɛ la i tɛ da maa si la tawhidu de b'a kɛ wallahi ni maa fɛn fɛn ye ko tawhidu ma don a jigi dalen tɛ foyi kɛ hali a fa ye milliardaire ye a jigi dalen tɛ fa ka wari kan a ba ye waritigi a jigi dalen tɛ ba ka wari kan a terikɛ min bɛ yen a jigi dalen tɛ maa si kan ale bɛ mun na dɔrɔn n'a ye Ala deli ni Ala ye mun jaabi o de y'ale garijɛgɛ ye ni Ala ma mun d'a ma a tɛ nimisa wa a t'a fɔ abada ni kun y'a kɛ tan n kun bɛ nin sɔrɔ tawhidu ma ka kuma tɛ kɛ ten i bɛ former i dusukun e yɛrɛ bɛ former k'i yɛrɛ kɛ maa ye i jigi tɛ da foyi kan ni Ala kelen tɛ misali la suratu Yusufu kɔnɔna na Seydina Yusuf k'a to kaso la yɔrɔ kaso ye lajɛrɛbili de mɔgɔ caman bɛ kaso la a bɛɛ tɛ kojugu kɛla ye dɛ Ala ka mɔgɔba caman donna kaso kɔnɔna la k'a sɔrɔ a tigi tɛ baarajugu kɛla ye dɛ Seydina Yusuf a ye kaso kɛ Alakira yɛrɛ ye kaso kɛ autrement an bɛ fɛn min fɔ ko kaso ani mun dara Alakira ka kelen tɛ mais o y'a privé a ka liberté o de kama dɔɔni dɔnkɛw b'a fɔ k'an bariko fɔlɔ-fɔlɔ min kɛra k'a kɛra Alakira de ka alayhi salatu wassalam parce que histoire kɛra Alakira la k'an bariko k'a privé a ka fɛn bɛɛ lajɛlen o kɛra Alakira la alayhi salatu wassalam o b'a yira k'a fɔ Ala ka ciden yɛrɛ privé la a ka liberté la tuma dɔ la o fana tɔgɔ ka fɔ ko kaso Imam Malik a ye kaso kɛ Muhammadu Ali Sɔbɔn Sɔfatu tafasiri tigi a ye kaso kɛ Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a ye kaso kɛ ale yɛrɛ sara kaso la de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ka don kaso la Albani ninnu bɛɛ ye kaso kɛ ka tɛmɛ o Sheikh al-Islam donna kaso la jamana min na dɛ Muhammad Nasiruddin Albani donna kaso la o jamana kelen na siɲɛ 2 n'o ye Siri ye Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fatwa dɔ la dɔrɔn n'o ye kiiri dɔ ye o y'a minɛ ka don kaso la o y'a dama histoire in tɛ n'o f'i ɲɛna mais k'a to kaso kɔnɔ a ye kuranɛ kalan ka jigin siɲɛ 80 ka daminɛ suratul fatiha la ka taa bila birabi nas a bɛ kaso kɔnɔ a y'a kalan siɲɛ 80 ka jigin a 81 na k'a to suratul qamari laban na Ala ka wele sera a ma innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir a y'o bɔ a da yɔrɔ min mɛlɛkɛ y'a nimɛ 81 ma dafa a danna sira la Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a sara kaso de kɔnɔ Kashki Abdul Hamid an bɛɛ b'a dɔn a ye kaso kɛ siɲɛ hakɛ min na a ka ca o n'a ɲɔgɔnnaw an yɛrɛ ka Afiriki kɔnɔna la karamɔgɔ camanba bɛ yen a ye kaso kɛ an bɛ waati min na Saudi kasobon falen don alimami ani karamɔgɔ caman o b'a yira lajarabili camanba de don mako bɛ yɔrɔ min ka Yusuf to kaso la alayhi salam maa 2 kun bɛ kaso kɔnɔ olu ye kaso kɔnɔden ye takwinu shakhsiya mako b'o yɔrɔ de la o maa 2 sugora u nana Yusuf den ɲininka kelen dɔ ni sugora k'ale b'a ka gulɔ servi a ka masakɛ la b'a ka gulɔ di masakɛ ma a y'o ye sugɔ la dɔ ni sugora ale ɲɛ bɛ buru dɔ la kunna kɔnɔw b'a k'a dun u nana Yusuf ɲininka sugo nin kɔrɔ la yanni Yusuf ka sugo kɔrɔ fɔ a y'o ɲɛsin tawhidi de ma fɔlɔ a y'u bila o ka Ala kɛ kelen ye a ko ya sahiba sijin a arbabun mutafarriqun khayrun am Allahu al-wahidul qahhar a ko aw kaso kɔnɔdenw yala Ala mun farafaralen ka Ala tila ni mago bɛ sanji la o Ala bɛ yen garijɛgɛ o Ala bɛ yen i bɛ fɛ ka furu kɛ o Ala bɛ yen i bɛ fɛ ka voyager o Alaw bɛ yen u farafaralen o yala o de ka kan wa walima Ala min ye kelen ye ni dɔ wɛrɛ ti bato ka fara Ala kan o de ka ɲi o b'a yira ne ye ɲininkali kɛ mun na m'u jaabi directement a y'u bɛɛ kɛ tawhiduma de u yɛrɛ ka da u yɛrɛ la fɔlɔ an mako b'o de la o de ye takwinu shakhsiya ye ka adamaden yɛrɛ labɛn fɔlɔ hatta Seydina Luqman alayhi salam a kɛtɔ la k'a den bilasira a ye nin de k'a la takwinu shakhsi a ye nin de kɛ den na
adere ka daire la folo kay cheye ni tawhidi ore kama la ire luqman ayatan wa idh qala luqman li binihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun 'adhim ala ko wati min luqman baka denadi ay fen folo jume fay akon di kana doore bato ka farala kan ko flan ka foyaye jurmuna koyi yere tonyodu muna barakata bu bayra namba ndewum blasira ku ladabu ku jogon manya ay tawhidu de fodi fo hali den sangolo bla nyata la kitabu do kumekala klasu kono anti ko divar don ta don na kumekala madrasa la kitabu fitini ko ana muslimun saghir kumela wala apela jili adamna be tawhidu de yo atalan alhamdulillah abay tawhidu kumadi muslimun saghir abe obayra ka foni din kala ka do ko ala bi ala de bi la dumini ala de bi la mi ala de me ko ba nay nabi be mo do e bali ko shije mo bela jelena ta aleta ka kodi alama adale be fewra la krefe ta di ala ore kama do re be tubi ka bo jo batola ka bo kafriya la ka islami ma na ka fen no le be tubi no afi ate ja ka fen gode islamedu mais naw ye nyedona kala abaw hakili jiga ka korolena e ko chabara ba kelengelo mangami ali misirila ni ko gelara be wuli ki jo ko he ay samali boy furunto boro koro ti sota be sura kono de o koro ni ya platola ya aflani de bedela o koro naw ma jamto misiri kono selimane ke islamay folode ne ka korole umbe manyina ko de o misiri kono ma chama mbadi be ya islam ya la misiri kono me korole umba bulalisa ika tawhidu mainde takwinu shakhsiyya do fanaje ale rebe dine kelimina tabu juma do ibaye misri ko dimashi ibaye église la ni donso fana wuli la ibe goni abula be donso fana nye ale reta do abe kelimina ni ko aka kelenta ba fo ayi jone ka doni gani bela parce que kiyamanta do mun tabina take tiye ni islamo takara tiye o aso nye do ko la kaba ni chrétien o takara tiye nye do ko la ni jotugu ta kara tiyenye dokola hal sayt islamai Allah ta'ala ko ana aghna shuraka an shirkihim ale ala kariyalin buka bo flanga fo bele jilen ka flanga fo ya baro ni ko be ala ni fewra faranyo ka ala bi toyi taraktuhu wa shirkahu abi ito ya ni feni bato ka faala waira ni kera muwahidu ya tawhiduma wallahi be formi ala bi dusun da fa yiji be da ala ta ko fe jibe da ire de kay ti jigi da fa foi ni kara tawhidu mai an fasabana wadi masdarul amni aw masdarun li amni nas ma umma ni kara tawhidu mai isigrizelen itisra foi Allah ni tawhidu bila itisra foi hal ni demzeni foi meni te tawhidu mo yi ibisra hali ka dumini ketanye ibe dumini minke na chara don no ibisra parce que tawhiduti hali shufe ni jakuma yinya kormati kenyari ni jakuma fima ibisra parce que tawhiduti iji dalen taala ni bina doye kama nganzana ni sebele do dale o do firete ke tuguni ere jati gelendo ni magara la kibesa o bayra ni mamma ke tawhidumai wallahi ijati sigaba Allah ta'ala ko alladhina amanu wa lam yalbasu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun ko mamunu be ka fokuli mania o kalli mania o manya kami nyogonya ni mushriku yai bizulmin ay bishirki azaya digine sahaba usrana pan jondi be na manya kuntoyo ala kira ko ka baka fonu yo tede amalu kuma ka yame o fane zulmun ni foi ko ko mushriku ya de do yera kuntoyo ni musulma ke tawhidu mai ale rebulu ku chekera abalma muso fe katema leka ko taramuriya baradike ay sumaya baradike o de kama che mana jara che katema le parce que tawhidu che an fe ya kabadro ni do dawla so ni tawhidu che la be singa le ka barabla o de pannan commerçant mana ke sugula ni client chara mogo biddu a voisin mimbe afene pe ko abetanye ni bushi konawo parce que abafa balmanke ka logo diani ko gwanzante kasigilente alors que eti
gwansan do gwansan se o te nyesra la kita ke ala ko yido mais amma se kan famu sugula ama fam parce que ale a jito yalim a digi dalen te ala ni ta karate bara be cin wallahi ni karate widu mai hal ni dogo yi ma ko bi va e ba fo ne ni ba ala de bolo mo se ki ne fa o ne ni ba ala de ni mo go yere ja jora hali suma doma abisraini kasro foiti ema Khalid bin Walid alakra de la kani kele bolo do ci don do sallallahu alaihi wasallam kata yoro do sida la mo ko Khalid ma ko ante kele fe ko me ko iye kira do de ka ci den kan an maye aw daleme alala ko aw itubule me alakra ko ko bashitala poison do bambulo ya ni sera ka poison ni posoni ni sera ka mi na mafengila ni masa ante kele kede ambe betubi ka do ka dina la no islamé narmade yi digida la ka wallahi tisrafo ni limani ay falkolo la bo foiti Khalid bin Walid digida la ka aku mayina ni posoni poisoni aina nai amba fogo manangana ko dongo mugu o de poison aina nai o ye poison ke barani kono kali Khalid ma o lu yere ka yelila hali poison na tuni ne da kono ibesa ala militi wi sari mais Khalid ye poison ke minan kono ka jwa dala ka mi fen be bara kono ka peni ka boti da siguruma akanga sawatu wati amasa o lu yere bolo kabina bin sisa ko ka sa tauhidun ni limaniya min bala ala yaso o kono te ke ka yese ne yese be sa parce que wodi manani wana telo ayami fokata munke wallahi foi makala parce que digida le no ala ada maddim mani digida ala kan niveau mi ala fene bi sauver no niveau ala bi kishino nyona Khalid yemi o de kama nim makara tawidu mai wallahi ala bi sécuriser fencha mambe ya bikile ko fe ite bo kalama mais sécuriser len note dabali be kilaw en fa afrique ya dabali koni o yan fana ka spécialité nanzara ka spécialité avion glan ani téléphone glan caméra glan Afrique ya nga spécialité dabali de ka ñogon tacci ka porter fi ñogon o kala ni diplôme ba mo le quand to Afrique ya ka porter ke ki go fa Amérique to ba bu fane mo ñe do fi quand to Afrique ya ka ibana fo Europe o be gayo ibe don na le Europe a sele aéroport la de abe ñini gali ke ko mu ya sia abe do avion ko na Europe wati ni wallahi ata kalam o koro anyan to Afrique ka wele o baraju fana biya ko ka wele ni wele la anti wele telephone na de ebe wele dogo de la o wele li no seri mai wallahi bina na foro fana ko ka fie ni fiera ibeta erebete kunve destination inconnue ibo de ke itago ibakata yoro o spécialité de africain bo obiane ka baraju ke ka samarala ibe bolontana do ya se bolontana beba to off mais ambe baraka la na e krapon do asena asende ke kuma ka krapon chief lai asembe funu ina fa kachi mais na e samara bo kanga tapeti nunu do fuiti okoro yale symbole bolontana ya nisa yachi yoro amfane o spécialité ambo donne wallahi o sana an fe bamako yi commerçant nana suguba kono ka ka magasin dael abaka comptoir ko fe yoron ayi pa ka comptoir kuna ka kuli ka boli ka sara jangele me a voisin nya gen ka tamine ka kara tugodi ale refene bugu nyini ka kum ngerabi muyene seya ayre ta do fen ya bla bolida wonna nana e kuba bla bitigi kono anya dara bitigi ka yoron ya kulera tugoni ki prutu la ka boli Chien chama be tentative ka maseka do bitigi kono wallahi ay sugubla nan ya dara bitigi ka fabi do ala mais nate sugula il est normal yo africain on mesere ni amfana ka spécialité ou amfana beni donc ko sobe ameni para do beba wasna musumo beni ke nyona nga furu kono balmo beni ke nyona nga furu kono voisin beni ka voisin anga furu kono munga juguna bey almami ka ka almami nyona o fana chemainde ango bamanangana ko ni mangambora mbekata kulula mais ni mangambora ni kulute beta mitu ni ko gelara bebe almami de secret ni almami yere fene kera ta chiana sa anganji janina wani kera ta widu mai sécurité totale wallahi ala bode daika
mais ni ma kɛ tawhidu maa ye i bɛ siran fɛn bɛɛ a tɛ tɛmɛ san 6 san 5 kan Bamako yi jeune dɔ san 20 ni dama dɔ su dugu tila dɔ fɛ a bɛ ka ne wele 1h du matin ka taa 2h la téléphone bɛ kasi ne b'a faga a bɛ tila ka segin a kan n b'a a faga n bɛ appel coupé a bɛ segin a kan ne yɛrɛ ɲɛ b'a la sa a bɛ kɛ insister nin ye ne sɔrɔ kibaruya ba dɔ bɛ yen i jɔ n ka téléphone décroché su dugu tila ka daminɛ 1h la ka taa 2h la a kɛra o waati ne y'a décroché a ko n ma ko allo n ko bisimila ko Koyita don n ko Koyita don ko ni ma ɲa ne ma ne ma se ka sunɔgɔ n ko mun bɛ yen bagan min b'aw fɛ yan an b'a fɔ a ma ko Sotrama aw ka voiture transporteur in voilà Bamako yen an b'a wele ko Sotrama k'ale ni dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ Sotrama kɔnɔ bi olu cira ɲɔgɔn na ko tigi ko ale tɛ si ko yanni dugu ka jɛ k'ale bɛ sa bon k'ale bɛ ka ne wele de n'o sɔrɔ ale bɛna sa k'ale bɛ ka ne wele n'o sɔrɔ a bɛ sa i m'a ye sa a tigi dalen t'a la kan cɛ y'a bagabaga min kɛ mobili kɔnɔ dɛ a sirannen bɛɛ filɛ nin fɛn ma kɛ ne yɛrɛ e bɛ ne wele ka n da don kuma la ko n'o sɔrɔ e bɛ sa n'i tɛ sa n'i da i ka sunɔgɔ i tɛ sa ne bɛ sa cogo di ale bɛ se k'e faga mais a yɛrɛ b'a dɔn a bɛ sa o ni cɛ kɔni tɛna faga mais a bɛna sa mais an y'a hakili sigi n k'i tɛ sa bon nin bɛɛ ye ni tawhidu manque ye mɔgɔ sɔrɔ i tɛ da foyi la maana i tɛ da Ala la i jigi dalen bɛ fɛn bɛɛ de a y'aw jigi da Ala kan dɛ wallahi n'i jigi da Ala kan i tɛ siran foyi ye wa fɛn min bɛ mɔgɔ kisi o de ye tawhidu ye Ala naaninan at-tawhid masdarun li quwwati nafs ni maa kɛra tawhidu maa ye wallahi Ala bɛ force dɔ de d'i ma i ni bɛ renforcer Ala bɛ fanga don i ni na o kɔrɔ ye mun ye hali an ka den dilantɔ la an ye den kɛ tawhidu maa ye Ala b'a dɛmɛ i bɛ denmisɛnnin caman ye a kɛlen don fugari ye a tɛ baara kɛ a tɛ ɲɛbɔ fa fɛ a tɛ keleya quoi wallahi keleya bɛ neutraliser ka bɔ a dusukun na tawhidu kɛ manque de b'a la tawhidu manque de b'a la n'a kɛra tawhidu maa ye nin bɛɛ bɛ ban a kɛra gulɔmina ye a bɛ jɛnɛya kɛ a bɛ mɔgɔw tirer a bɛ sonyɛli tawhidu de tɛ yen ni tawhidu yɛrɛ ye a tɛ nin si kɛ o de ye ka adamaden renforcer i kɔnɔna na o de kama ale kɛra ko Abdulahi ibn Abbas ma alayhi salatu wassalam a ko n'i bɛ deli kɛ wa iza sa'alta fas'alillah n'i bɛ deli kɛ Ala de wa iza sta'anta fasta'in billah n'i bɛ dɛmɛ ɲini Ala kelen bɛ fɛ nin de ka ɲi i ka Ala deli i k'i jigi da Ala kan k'i to Ala deli la ka sababu fɛnɛ ta n'o ye baara ye Ala b'i sɔn mais e tɛ Ala deli sababu tɛ e la e ko ten ko Ala k'i sɔn Umar ibn Khattab ko tɛ kɛ dɛ fa inna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fidda sanu tɛ jigi ka bɔ sanfɛ warijɛ tɛ jigi ka bɔ sanfɛ i bɛ sababu de lamaga Ala bɛ sɔrɔ k'i garijɛgɛ fɔ ni denmisɛnninw ye nin faamu denmisɛnnin kelen tɛ kɛ fugari ye mais an de fɛ Afiriki ya i b'a ye kamalen kɔrɔ san 35 san 40 hali sa fa de jɔlen bɛ n'a ye walima a ba ni ma an tɛ ka kɛ o nansara jamana ka nin tɛ o 18 ans dɔrɔn a banna i bɛ kɛ majeur e yɛrɛ de ka fɛn bɛɛ k'i yɛrɛ hali arabu fɛ yen o b'a kɛ n'i sera furu ma dɔrɔn arabu cɛkɔrɔba b'a yɔrɔ dɔ dilan ni se b'a ye a bɛ yɔrɔ dɔ dilan i ni muso de ta ye i bɛ bɔ ale kan a b'a fɔ ko du tɛ ɲɛ du kɔnɔ arabu min ka famille bɛ ɲɔgɔn kan kelen kelen n'o tɛ a bɛɛ bɛ den ninnu labɔ bɛɛ ka t'i yɛrɛ ta a bɛ dusu de den kɔnɔ mais an fɛ Afiriki yan solidarité min bɛ yan ni intimité minnu bɛ yan tuma dɔ la o b'a kɛ an bɛ den to an kan fo san 25 san 30 san 35 bon yanni den ka kɛ cɛ ye a ka kɛ kamalenkɔrɔ ye an yɛrɛ bɛ den dɛmɛ fugariya de la ne m'a fɔ i k'i ta gɛn dɛ mais n'an y'a yɛlɛma dɔɔnin a ka fisa den ma dɛ o b'a yira hali ne tɛ yen don min i den bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ mais n'i den kalan fa bɛ yen den yɛrɛ k'i jigi da fa kan wallahi den min bɛ dusu ta a la a man ca wa ko baara ɲuman ye fɛn min ye o ye tawhidu de i k'i jigi da Ala kan wa ka da kan e renforcera l'intérieurement o b'a yira k'a fɔ ko barika donn'i la hali ni fa tɛ yen n b'a kɛ cogo di o tɛ kɛ o n'o tɛ fa dɔ bɛ yen n'a sara denw tɛ se k'ale fa ka du ta dɛ fa sara ka du min fana to o b'o de fɛ o den dɔ bɛ yen fa y'a baara ka da yan i jɔ ne fana k'a la tɛmɛ ye ayi
fa sara ka mun to a bolo a ti se ka lo yɛrɛ la ɲa o tɛ développer o bɛ tiɲɛ bolo fa bɛ tila k'a bɛɛ feere a bɛɛ bɛ gaspiller parce que fa m'a lamɔ sɛbɛ sira kan fa sara waati min a jigi dalen de tora fa kan fa sara ale yɛrɛ t'a dɔn a bɛ fa yɛrɛ dɛmɛ cogo min ka fa bolo bɔ o fana ma ɲɛ ale bolo wa tawhidu de bɛ den yɛrɛ kɛ mɔgɔ jɔlen i ka da i yɛrɛ la i t'i jigi da maa kan a duurunan ni a laban a tawhid asasul ikha'i wal musawat tawhid ka balimaya yɛrɛ lili ko o tise ko o siri an ni ɲɔgɔn cɛ foyi man teliya la ka tɛmɛ tawhidu kan ni tawhidu mɔgɔ ye ɲɔgɔn ye wallahi karisa e variant ye malien walima e burukinabe ye o tɛ ye o ye silamɛ ye silamɛya banna balimaya nana e ma ye maga an don ka di ɲɔgɔn na n'aw taara hiji la parce que aw bɛɛ ka hakilina ye kelen i bɛ dɔw ye o bɛɛ bɛ daluwaya mais o tɛ ɲɔgɔn dɔn mais n'u sera Maka kaban n'u bɛnna chambre kelen kɔnɔ hôtel la baro min bɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ e fana bɔra min ne bɔra Côte d'Ivoire so jumɛn kɔnɔ ayiwa daluwa ne dun fana bɛ daluwa mais aw ma ɲɔgɔn dɔn yan aw selen Maka de dɔnniya nana aw ni ɲɔgɔn cɛ walima a kana kɛ ayiwa daluwa a ka kɛ maa yɛrɛ ye sa walima a ka kɛ Ivoire dugu wɛrɛ ye walima a ka kɛ hali Afrique yɔrɔ wɛrɛ yɛrɛ an yɛrɛ ye mɔgɔ ye hiji kɛra sababu ye u tɛ jamana kelen na dɛ mais ka balimaya don ni ɲɔgɔn cɛ fo ɲɔgɔn tɔgɔda bɔra a la wallahi tawhidu de b'a kɛ e ma kabako ye Makan i ni Bangladesh bɛ sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a bɛ heure kelen kɛ baro la mais aw si tɛ ɲɔgɔn ka kuma faamu a bɛ kɛ o ale ba k'a ta fɔ e b'i kunkolo ladɔn e fana b'i ta fɔ a fana b'a kunkolo ladɔn fo ka taga aw tila aw bɛɛ ye ɲɔgɔn faamu mais aw si ma ɲɔgɔn ka kuma mɛn foyi tɛ nin kɛ ni Ala ko tɛ n'o tɛ mun bɛ Afiriki ni Bangladesh bila baro la an bɛ ɲɔgɔn ka kuma mɛn yan ale bɛ mun fɔ e t'o faamu e fana bɛ mun fɔ a t'a faamu ni hiji kɛyɔrɔ tɛ a tan tɛ mɔgɔ si bolo i bɛ dimi i bɛ énervé mais hiji yɔrɔ la Ala b'aw bɛ dusukun saalo aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn faamu kɛlɛ tɛ yen wɔyɔ tɛ yen foyi t'a kɛ ni Ala ko tɛ o b'a yira an ka su tawhidu kan n'an ye tawhidu ta wallahi ala Afiriki filɛ nin mun na nin sisan nɔ an bɛ bɔ a la parce que an yɛrɛ bolo an tɛ se ka kɛ foyi ye ni nanzaraw ma mun kɛ an yɛrɛ tɛ se ka foyi kɛ kabako dan ye Afirikɛnw ta ye wari min b'an bolo yan a tɛ Europe mais halisa n'olu tɛ an tɛ se ka balo n'an m'an ka modalité yɛlɛma dɔɔni ala an ka diinɛ sira fɛ wallahi a jouelen b'an kan f'a ka faamuya de i m'a ye kunun ni arabuw ma misiri min jɔ a kun tɛ jɔ a ye ni arabuw ma madrasa min jɔ a kun tɛ jɔ parce que an yɛrɛ bolo arabuw kɔni bilara diɲɛ kɔnɔ misiri jɔ dɔrɔn de kama an yɛrɛ man kan tɛ k'a jɔ mais sisan a bɛ ka faamu an yɛrɛ bɛ k'a jɔ sisan an yɛrɛ bɛ madrasaw jɔ alhamdulillah mais an y'o mun faamu bi n'an kun y'a faamu kunun sisan b'a sɔrɔ silamɛya sera kundama min ma a kun ka bon ka tɛmɛ sisan ma o b'a yira foyi tɛ an dɛmɛ nin na ni tawhidu tɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ tawhiduma ye ala k'an kisi ka bɔ musirikuya ma n'i ye tawhidu walanda ta i tɛ tila f'i ka don sirikuya la n'i ye sirikuya walanda ta i tɛ tila f'i ka don tawhidu la ni ye filaninw de ye o tɛ taa ka ɲɔgɔn to nin kuma bɛɛ fɔlen kɔfɛ tawhidu kan n'o ye ala kelenmantiya ye an k'an jija filankafɔya kana y'an ka baara la ka dɔ wɛrɛ bato ka fara ala kan n'o ye i ka baara la dɔrɔn o de ye ta tiɲɛ diɲɛ tiɲɛna kiyama tiɲɛna wa an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ a baara ka ca an bolo farafinna ye Afiriki musirikuya bɛ yan dɛ ka Afirikɛn ye ko silamɛ don a 100% n'a bɛna muso furu a jigi dalen bɛ ala dɔrɔn kan ni denko gɛlɛyara ala dɔrɔn ni papiye ko gɛlɛyara ala dɔrɔn ni baarako gɛlɛyara ala dɔrɔn a bɛna yɛlɛma ka so kura la a jigi dalen tɛ foyi kan ni ala tɛ Afiriki ya wallahi a man ca hali n'i bɛ misiri kɔnɔ i b'i jigi da fɛn wɛrɛ kan mun tɛ ale ye a man ca o b'a yira n'an ka hakili to fɛn dɔ la maa o maa n'i ye dɔ wɛrɛ de ɲini ka fara ala kan tawhidu kuma nin bɛɛ kɔfɛ balimakɛ i yɛrɛ mako sa n'i kɛra muso ye i yɛrɛ mako fana sa ka ye k'a fɔ adamaden jigi tɛ se ka da fɛn wɛrɛ ala k'a fɔ n'a kɛra fɛn wɛrɛ ye baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛ fɛn fɔlɔ min bɛ yen n'an kan k'an janto a la o kana yan jogo la o de ye itiyanul kahana wa sha'waza wal arafin filɛlikɛlaw ka t'i kungo ɲɛnabɔ
ko do gɛlɛyara i ta se karisa ma n'a y'a to a t'a nɛmu a bɛ baara kɛ k'a d'i ma fo ka diɲɛ wuli i mago bɛ dilan balimamuso ye kana se yen n balimakɛ ye kana se hadisa nin nacogo fila b'a la alakira b'a fɔ hadisa dɔ la sallallahu alaihi wasallam maa o maa n'i sera filɛlikɛla fɛ yen a ye mun f'i ye i dara a la ko tile 40 i ka seli tɛ minɛ lam tuqbalu lahu salatu 40 yawma tile 40 ala t'i ka seli minɛ Abu Dawuda la riwaya dɔ bɛ yen ni maa min taara filɛlikɛla fɛ yen a ye kuma min f'i ɲɛna i dara a la i tilara ka exécuter ka kelime komi i kafiriyara fɛn ma fɛn min jiginna Muhamadu ka sallallahu alaihi wasallam ni kafiriyara fɛn ma fɛn min jiginna Muhamadu ka o i kafiriyalen dɔwɛrɛ ma jigin Muhamadu ka ni kuranɛ tɛ o b'a yɛrɛ e dara filɛlikɛla la i banna Ala la filɛlikɛla ta ye tiɲɛ ye Ala ta ti tiɲɛ ye ni mɔgɔ fɛn fɛn ye baara kɛ ni filɛlikɛla ka kuma ye wallahi i bɔra silamɛya la n'an ko tile 40 yɛrɛ ye i ka seli ma minɛ o tile 40 ye ni sara o kɔnɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛn koyi ni maa min tɛ seli i tɛ silamɛ ye dɛ al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat faman tarakaha faqad kafara ala kira ko layiru min b'a ni karisaw cɛ o kɔrɔ diinɛ wɛrɛ mɔgɔw ko ye seli maa o maa n'i ma seli kɛ kafiriyara n'i ma seli wallahi kafiriyara seli yɛrɛ de ye silamɛya ye mɛ silamɛya yɛrɛ tɛ taa fɛn min kɔ o ye seli parce que a fɔra adamaden min ɲininka fɛn fɔlɔ min na ala fɛ yen awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salat fɛn fɔlɔ min bɛ yen ni jɔn bɛ ɲininka la ala fɛ yen ko ye seli n'i ka seli dossier ɲana tɔw bɛ lajɛ mais ni seli dossier ma ɲa a banna ala mago t'a tɔ si la a ye seli dɛ wallahi nabi ɲuman k'a daminɛ ala kira la sahaba ninnu a bɛɛ ye bonya de da seli kan ni barika a ye ala ka ciden lajɛ n ka tilalen seli la de a ka sakira ninnu commencera hali n'o yɛrɛ tɛ a ye kuma laban minnu fɔ riwaya dɔ la n ko seli b'a la as-salat ummati as-salat wa ma malakat aymanukum n ka manto a ye seli a n'aw ye fɛn minnu mara o kɔrɔ aw ka mara fɛnw aw ka tile ala kira fatura ka seli mot de to a da saya bɛ sa bɔka siriki ma waati min a tilalen safo seli la a y'a denmuso wele a ko ala kira fatura don jumɛn denmuso ko k'ala kira fatura lendi dɔ fɛ a ko an bɛ don jumɛn na k'an bɛ dimanche la a ko ale ɲɛ b'a la ale ni lendi bɛ janya n ka fini min fɛnɛ fini kɔrɔ fila min ni sara a bɛ n kasankɛ kɔrɔlen fila la a bɛ kura fara a kan 3 fila bɛ kɛ kɔrɔlen ye kura bɛ kɛ kelen ye a denmuso k'a ma ko n fa i t'a to an ka bɛɛ kɛ kura ye a ko ayi anw ni suw ye anw ni kɔrɔlen de ka kan anw ni kura man kan ɲɛnama de ni kura don ka kan a ka nata kun ye a ka sa lɛndi mais ala b'a yɛrɛ sago la Abuka Siriki nana fatu mardi de a ma sa lɛndi mais a tilalen kɔfɛ safo seli de la nin baaraw daminɛra Umar bin Khattab k'ale to fajiri seli de la ala kan filanan o ye muru kɛ k'a sɔrɔ Umaru ɲɛnaminina a bɔra ka bi Abdurrahman bin Auf o ye relais ta a kɔfɛ relais tellement sahaba ninnu ni dalen bɛ seli kan ala kelen pe de b'u ɲɛkɔrɔ al-musalli yunaji rabbahu olu tun bɛ baara kɛ ni nin ye Umar bin Khattab sɔgɔra misiri kɔnɔ mais misiri ma ɲagami ale binna yɔrɔ min Abdurrahman bin Auf tɛmɛna o ye fajiri seli tɔ laban ni mɔgɔw ye seli bannen yɔrɔ min u nana Umaru lajɛ kiri commencera ka bɔ a ɲɛ la kumakan fɔlɔ kɛra mun ye hal salla al-muslimun yala silamɛw sera k'u ka seli dafa wa e ko halisa ko seli tɛ silamɛ ye silamɛw sera ka seli dafa wa Umar bin Khattab girin bɔlen a ɲɛ la ka kuma fɔlɔ kɛra mun ye o kɛra nin Usman bin Affan sunkalo dɔ fɛ lansara seli kɔfɛ jugu kelen kɔfɛ ka tile 40 kɛ k'a ka so k'an bariko k'a kan sunkalo dɔ tile 40 tile 40 kɔfɛ sunkalo dɔ tilefɛla jugu ye kogo de ta ka jigin sokɔnɔna la Usman bin Affan bɛ kuranɛ kalan na cɛkɔrɔba don kira ka sahaba belebele don bala ale yɛrɛ de ye 3e personnalité ye ala ka ciden kɔfɛ alayhi salam o ye Usman bin Affan bɔ ka bin ka muru kɛ k'a kantigɛ i n'a fɔ e b'i ka seliba saga kantigɛ cogo min ale ye ni lajarabili de sɔrɔ mais a tilalen kɔfɛ lansara seli de la a bɛ kuranɛ kalan na ni lajarabiliya sɔrɔ Ali ibn Abi Talib o t'a nani na yɛrɛ
ali tatola fajiri seli de la o ye muru kɛ k'a sɔgɔ a ma don misiri kɔnɔ fɔlɔ o y'a sɔgɔ muru nin kun donnen don baga de la ali yɛrɛ y'a dɔn a tɛ bɔ a la a ko mun ye n faga taatɔ filɛ a kana aw dan dɛ o y'a minɛ o taara sɔrɔ silamɛ tɛ mɛ Badara ali ma bɔ muru sɔgɔda nin na a fatura n bɛ fɛ k'a f'i ye ka daminɛ kira la fo kana se Badara ali ma a bɛɛ ka wagati laban gulonna seli de la n'o ma kɛ silamɛya ye ne ɲɛ tɛ fɛn wɛrɛ la mun bɛ kɛ silamɛya ye nin de y'a daminɛ n'a camancɛ a n'a laban ye n'i tɛ seli mɔgɔ ka n'i nɛgɛn dɛ wallahi i tɛ silamɛ ye silamɛw man kan tɛ ka seli su kan n'a ma dɛsɛ n'i sara selibaliya la hali silamɛw ka kaburu don i su man kan tɛ ka don ye parce que e tɛ silamɛ ye o voilà selikɛlaw an b'olu de ko k'a kasange ka seli a kan ka taa don dingɛ kɔnɔ mais selibali mana sa kafiri de sa a bɛ dingɛ dɔ sen yen hali ni a sen janyar'o ma a b'a sen kuru ka a kɛ dingɛ kɔnɔ ye ka bɔgɔ k'a kan o y'a bannen parce que su donni nin o ye wajibi ye an kan ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ summa amatahu fa akbara ni adamaden sara k'ale ala bɛ tila k'a jigin dingɛ kɔnɔ o kɔrɔ ye mun ye bonya kama adamaden su bɛ don n'o tɛ mɔgɔ man kan tɛ k'a bolo nɔgɔ selibali yɛrɛ su la a ye seli dɛ mɔgɔw k'i nɛgɛ o ye tiɲɛ ye n'an kɛ bɔra ni ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ mais i ka n'i yɛrɛ nɛgɛ dɛ ala ka ciden ye barika don fɛn min na o ye seli ye an kana barika bɔ a la bon e ta ko kelen filɛlikɛla fɛ yen i ka seli tile 40 a tɛ minɛ a y'a fɔ i ka sarakati min bɔ i y'o fɛnɛ bɔ ko kɔrɔ k'i kafiriyara fɛn ma mun jiginna ale alakira kan sallallahu alaihi wasallam a ye adamadenw tacogo lajɛ filɛlikɛlaw fɛ yen Afiriki ye kabako dɔ dɛ maa si jigi dalen tɛ ala kan an bɛ nin selibali ni silamɛyaba bɛɛ la n'a bilenna mɔgɔ min kɔ dɔrɔn a bɛ taa karamɔgɔ dɔ ɲini walima sunna dɔ walima kolonifilila dɔ i jɔ n ka da n yɛrɛ la n k'ale seli ala ye ka jɔ fila seli n y'a fɔ halisa la ko ni ko kun cunna ala kira kan cogo o cogo kira bɛ teliya de ka taga seli ma mɛ mun na an tɛ ala kira ladege alayhi salatu wasalam ala y'a ka jɔnba bɛɛ lajɛlen mankutu ni seli kɛrɛnkɛrɛnya la dugu tilamafɛ seli tatajafa junubuhum anil madaji' wa yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun suratu sajda la alamani fɔ mɔgɔw kɛrɛ bɛ janya ka bɔ dafɛn kan lafɛn u bɛ wuli dugu tila fɛ u bɛ alaw ta ala deli ala k'o kisi sira ma nata min b'o la o bɛ ala deli ala suratu zariyat ala ko cogo di كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقالوا يك ولي نفلا سليم كما نجل آدم الدين ما تقول تقولي ولا كسلي الله بيكون قبلا ما دالين تسليلا أن دالين تعالى قولا ربا على بطومين كي دالين تعالى ما كلن تقول مكو كالا يسرين يكبوني نيوغن تاي تقومي أنك دو بجابي نيوغن تاي تي mɔgɔkɔrɔ tɛ i ka tigɛ i yɛrɛ la dɛ n'i ka sugu bonyara dugu tila fɛ hali ni muso ma bɔ a kalama walima ni cɛ ma bɔ a kalama i yɛrɛ ka wuli i ka ala deli hali n'i danna jɔ fila ma seli o kɔfɛ kungo min b'i la i ka fɔ ala ye ni maa fɛn fɛn seli la dugu tila fɛ i ma yɛrɛ yira don a la walahi ala de y'i ka seli minɛ mɛ hali ni dɔw wulila dugu tilama fɛ seli la hali n'aw ma bɔ a kalama ni dugu jɛra a yɛrɛ b'a baro fɔ fo bɛɛ ka don ale wulila su fɛ e ma dɔw mana wuli f'a ka mankan ci a bɛ maga pɔrɔtu la a bɛ tasale dɔ tan a ɲɛfɛ a bɛ maga so la fo mɔgɔw k'a dɔn ko karisa wulila ka su fɛ seli bon n'aw ma bɔ a kalama ni dugu jɛra sɔgɔma a b'a baro daminɛ a dugu tila fɛ an wulila tuma min fiɲɛ sumalen dɔ tun bɛ ka ci nɛnɛ dɔ tun bɛ a wagati aw ma bɔ a kalama dɛ o kɔrɔ ye sa aw k'a dɔn k'ale bɛ dugu tilamafɛ seli kɛ e kɛra yɛrɛ yirala de ye ala mago tɛ i ta la i bɛ wuli waati la hali furumuso tɛ bɔ a kalama walima ni muso don hali cɛ tɛ bɔ a kalama i kelen ni ala kelen ala deli o mana kɛ kungo fɛn fɛn ye semaine kelen pe e k'i yɛrɛ ka lahala lajɛ i bɛ changement dɔ i yɛrɛ la ala tɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ mɛ an tɛ d'an yɛrɛ la fo filɛlikɛ la muso dɔw ka furu sara ka sababu kɛ filɛlikɛ don ye parce que e bɛ taa filɛlikɛ la fɛ a ka fɛn dɔ d'i ma i kelen ni cɛ kelen o bɛ kɛ sababu ye ka cɛ bana a dɔw bɛ taa furamugu dɔ minɛ o b'a di cɛ ma cɛ b'a dun dɔrɔn a bɛ bana cɛ yɛrɛ bɛ ɲininka i ye mun kɛ n'a la i b'i k'a la k'i k'a la a laban na i b'i jɔ a la
ne ni de kede me ma dabo dore kama nku me fede aywa nka nunga do duskona e ketola i kanunga do duskona no trawti gi banabi i che dale do to rasul kan ko kuma be tugune wala man ni che sara ere Allah ya para do be che fa parce que afra do be ya te kuyi kono ani jeli ti nyonta abe si kono dro ya ni dugu kaje are kadjagi be sinki minute o yitali musobi nyinga bi kale ko wala lere ta do femi kumal shufa goro doro nyema garala o asura sumana sarat kasura ere baddo ay from indi che ma odi afa fo muso kada yere la aka ni bara nu ntui itakra mo de fi abi fro de ma wati be ko ke sirila ko ke najila ko ke jila ko di chema ibe tige yere la katara seni be ma tawti wati be chere be fro mi na ibe do joshi yere la ibe dom hali che dale snongola do be muila ite wa kalamadu ha wallahi muso bara jugo kela leti snongo hala che dale snongola be dom ere ni che kadi ka bakeleti ibina ni mun bara wore sakana ni problem e ka do e ka foyer ado yere ka problem be do foyer de la na be laba ka fursa dila ha o bayira fiele ka dona ala kira ye mun foyer ya kile to ala an ga saraka bo chama ye fiele ke law de ya fanye ni kara mo ga ya fiye ni saraka subugo na ya fiye e be so ko bara de me jonga ni saraka boni ala che o manjam ala kama saraka bola ni ya dabo ala kama ito dabo hamina ko fushi kama fola kano eme ka saraka boko do di blala ibe wuru jesa ko ke saraka yi wuru bli ko ke saraka yi ere be wuru nyini ko dajitu abana na fajme be wuru ado ere la misri ko na almami ubina ni wuru jema bilibili damado di kadi almami ma ala kama saraka tere fleni gala de yafo wuru kumbi wuru fla ko ka to di almami ma almami kelemana wuru bi wuru fla nyini ko be selni mo bay to ko ban ha wuru dem bi wuru fla almami keli wa fleni kala be ni defo en sanga almamu na be ni bleni do do re be ni wuru nyini te awte wardi almami ma fo wuru uba ble mani mo uba je mani ha hali tamuro sugoro ere bo muna doni o te de almami ma fo wuru jiya jume be wuru la hal ni te wuru nyimi nay ni kra almami afriki o bi ke jabu ya wuru nyimi nay akuntam be nyashim o do re ma duma ni fleli kala o te ay wuru ke ay nono kana ke saraka ay bagi jema ke saraka ay ani shefa ne taro ni shefa be ci dalwaya na te bama ko e shefa mi be ci anga gidron san fe lendi ni alamuza na shedin be wuli la mapiti je kabuli shefa me ci yena wa be fleli kala o ka saraka kuntan lendi shefa be ci alamusa be ci femi yere ci raka ba machiyo ala ko alati mo shiya mariya nchiyeni inna allaha la ya'muru bil fasha fenfenyi chiyeni alati ma ya mariya o bayra ifleli kan don dabla o ka digida ala kelen ka o ka jiye kanya ka kiyama kanya ki to fleli kan don wallahi baramanya ibo aflana an-nushra o ye ni mo do yi dabali ikani ka dabali furakani dabali kana getene ni mo do yi dabali ablay kunna kirere dabali la mais ala kira ya kadda bali furake chugodi bil ayati alquraniyya aw bi suwari alquraniyya qur'ane aya ni qur'ane sura ala ka chidini akadda bali furake nodi ni fana dabali la kula zubrabi falaki be kula zubrabi nasibi ayatul kursi be suratul jin be suratul baqara labon be suratul kahfi damnani allabon be suratul safat obey hali munun be masu furakeke ni suran damado nunu be barake nay ni fene daballan balma ke balma musu be furakeke ke no lude walma anga farafi yiri nunu be ta ado wuli ka abalabala yiki kwala yiki uswala alhamdulillah bana ni ne furakeke choboy me dabali la sira mi fe fene kata se do ma mumbe dabali furakeke ni dabali mumbe dabali furakeke ni dabali o dabali me furake feni dabali kasura makeni sharia kasrai ye mushriku ya kede ro karamo ba fambe ma kambe sirle mai nu fe me kuma ko sirla kari fura ba le bon oni nana ki ko ala dura bana e kasri betige anyere fene be giru ka parce que yere polo gartige sirri mi be lay sirle ni fene kam muso ko ma yere bo asirle bana do ba la makene asirle
amma go be Europe la e tentative chaman ke ambassade la visa ko mayana bo asrilen ay san chaman ke furu la dema soro asrilen bo kala mo chaman bi profiter de fe kati sigara jola ko ni mo mi sirlen do ni sirama ni nyeni ndi may ka siri de foni o ko fe ko bebe dai ko ma ambe sirlen do Afrique ko na o de kama le fene ka marché be marché notani tara fon nanzara e ka sirlen juru gisami kene no ka siri to irala ale be dai la asirilen do juru mi na ibo de irala no ta te dai law man fe abe fo kan sirilen fe mi yan siri anta do juru mi kele no kan siri anyata la amesinga dalat o fere banga war bela jele mi e ko ni sirilen do me ale foni na de asale e ka war be ka kun kata o de kama fanga hakli daile wala sanka kan woronya so kana dabali fura kenyi dabali ne ma fo dabali te chinya de kra dabali la ma ya fura ke chugo mi fena ke ta fura ke ni ya frake ni manière wéré idona ala gashila o yefenye femona chegaju asabana o benye shambal mamuso ka demisenu kanfa ku chamanche fa ko kolobo fura ni togona fura la ga demisenu na ya ko demiseni ka nyimbo fura ani demiseni ka togona jona ko fura weta so demiseni do chamanche tasura do chamanche falingu sebendena bagala fini ngolola kolongisela a kan fale a bolo fale demseni yɛrɛ ka doni mina taa se klo klancɛ ma o bɛɛ dalen b'i den kunna o doni min yɛrɛ bɛ den kunna o bɛ wuli k'i jɔ waati jumɛn ni nin doniw ye k'a bɛ tɔgɔma ne ka tɔgɔma furako ye tiɲɛ ye ala y'an balima minnu na jarabi ni namaraya ye i tɛ kelen siri o cɛ la an ko wulilen ye fɔlɔ mɔgɔ fɛn fɛn nana Afiriki a k'a bɛ namara la tɔgɔma a ye namara dɔ wulilen yan fɔlɔ men namara la tɔgɔma walima mɔgɔ min dalen b'a kɔ kan ni se ka wuli n b'i wuli k'i jɔ hali ni ɲin bɛ bɔlen don n b'i da fa ɲin na o de ye kolobɔ fura ye Afiriki manipule ka di koyi wallahi yɔrɔnin kelen dɔ bɛna dɔrɔn kan bɔ an ka trajectoire kan an yɛrɛ bolo an bɛ ligne normale ka kuma min na dɛ i bɛ sin ka dɔɔnin nalen hali a tigi kalannen tɛ a bɛ sin k'an bɛɛ yɛlɛma ten an bɛ tila ka tugu o kɔ an bɛ bɔ nin na waati jumɛn san joli silamɛya hali sini ni mɔgɔ kura dɔ nana an bɛ tila ka tugu o kɔ ala ye bana dɔ fura de Isa ma k'o kɛ kabako ye n'o bɔra a la fura t'a bana dɔw la ala yɛrɛ ka masaya kɔ o fura tɛ yen Allahi o tɛ yen mɛ ni fura bɛ mun fɛnɛ na o fura kɛli cogo fɛnɛ bɛ yen kira ko ten sallallahu alaihi wasallam ko ala ye bana minnu jigin fura b'o la o tuma na y'aw yɛrɛ furakɛ mɛ aw kana yɛrɛ furakɛ ni haramu ye fatadawaw wala tadawaw bi harami a y'aw yɛrɛ furakɛ mɛ a kana yɛrɛ furakɛ ni haramu ye mɛ maa min bɛ yen k'a sen sara pewu namara don k'o lawuli k'o jɔ ala y'o kɛ kabako ye k'o di dɔw de ma n'o ye kiraw nabi ɲumanw o kɛra ten walima su k'o lawuli mɛ dɔw kana ten ko a bɛ namara bɛɛ lajɛlen na wuli walima fatɔ k'a b'a ka fa bɔ a la a dɔw de la ka taga an ka yɔrɔ la yen ale bɛ fatɔ la don so kɔnɔ a ka fatɔ furakɛ bɛ kɛ ni gosili ye a baw ka fatɔ la maga fo k'a magaya a furakɛla dɔw tɛ hinɛ dɛ walahi e yɛrɛ bɛna tile saba i bɛna i ka fatɔ banalenba sɔrɔ bawo k'an ye fura min d'a ma ko de y'a kolo ninnu kari fɔlɔ ni ala sɔnna tile saba kɔfɛ a dɔw tɛ bɔ a la yɛrɛ o bɛ sa walahi a dɔw tɛ bɔ a la o bɛ sa n'an dalen bɛ nin bɛɛ lajɛlen na nin fana bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ an bolo ko tuma na an k'an hakili to a la kɛrɛnkɛrɛnyala an baw aw de denw bolo falen don ko dajugula kari fura a kan falen don ko kolobɔ fura a camancɛ falen don ko tɔgɔma fura ni ɲinbɔ fura ko ye tiɲɛ ye ko de gulonnen b'a kan na musokɔrɔba caman bɛ du kɔnɔ yan ni cɛkɔrɔbaw u dakɔnɔɲin bɛ binnen don san 5 u t'a ka sogo ɲini tuguni i tɛ dɔ gulo ale kan na a y'i mamuso da ka fa ɲin na a ka fara an ka sogo ɲini na mɛ musokɔrɔba sigilen don a bɛ sogo ɲimi na o dɛsɛlen b'a ka sogo la yanni ka kolobɔ fura don denyɛrɛnin kan na i t'a don nin kan na fɔlɔ wa ale ka dɔ dun sogo la parce que ale da degera sogo la denyɛrɛnin tɛ foyi don a la o b'a ka hakiliw de suɲɛ dɛ ne kɔni bɛ mun f'i ye wallahi i den lafiya n'i bɛ da su fɛ dɔrɔn i k'i den bɔrɔ alakira tun b'o kɛ Alasani Hussein na alayhi salam qul a'udhu bi rabbil falaq a kala i tigɛ la i ka mun i den na qul a'udhu bi rabbin nas a kala i tigɛ la i ka mun i den na n'a y'i diya a kala situlu la i ka mun i den na a banna a furakɛra mɛ waati bɛɛ fɛn gulonnen b'i kan na a kan na a b'a camancɛ la a gulonnen ninnu bɛɛ ye ko to ye nin ye anw tɛ ye yan n'o tɛ nin ma fɔ an ye a dɔ wɛrɛ ye fɛn jumɛn ye al-istighathatu bi ghayrillah
maka idda fali mana ka kuluma genyi ni fewere fe mutare ibe kuluma genyi na ala kelembele fe ni toro yi soro ala o de istighatha yi kuleni ala toyi me kana kuleni dan fe toyi ijoto lada ni kulurani ala toyi ka here bodela o nya faranya baliya ka yi ka here me ni jigida fewere ka welela ijota ala kire sabo mana gen ka bo barala o ka jigida ala kelembe ka o kana fen shiweli o tumana ko ni bara fene ni ma ka shirku yayi adore mu adabuhu wa nadru li ghayri la ma ka kantigale ke fewere wal ma ki dafa le fewere la mutaalay igana bagam fa fuyi ni alati qul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la afuye kasiri eka ala bato be kasili yani ka kantigale kan yama ya ikasaya ka be aladi ite foshi bato ka farala iye ko bele jeleni alam otuma yi ka to de la kana kantigale ke fendo sama wulembe anve ntalo na bo fe ya Côte d'Ivoire no de jina kulongay doka foko jina la jigi be muso beta ko do de jina la jigi kuna fembe mun na ulu chama beta o be shew faga o be kamu faga o be saga o faga o be baufa o be faga o be foli la kantigale be ke dobi imun ki krikra ki ko ki bi o go che ka to la sokon do fana bi to o do na do bi krikra o be boka bi o fana sanga willim muso bala kala sobi ka do ka furuko re nyami parce que te ba foko muso kanake muso be ta forcer la te be dia muso o jina la kulonge fana be do mushruko ya de parce que o ko be ki jigi da jina de ka ala ta tugoni ni kuna fembe mo wala be furagew amadame na no kuna fe be ba do ala ka ci de ni furagi kuna fe bana ba todo angara mo chama temana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Ibn Qayyim al-Jawziyya Ahmad bin Hanbal ni bela jele kuna fen furage jina shetene ka ga musul no fe ka gen ka boy ka bampe o be ke yire dale alala mu bi ki furage o fene dale alala qur'ane aya be kala wal masura bana ba to be wuli do re tani jina tew qur'ane be kala wala na jina te ke ate ke Media ye biambe Qur'ane kala dina bana bato ti keneya an kan yira nyini kalangala kalimana be chudi ana kala nyasranya wal may baga kalange mun kunna kalimana be chudi ana kala nyasranya aski ambe ala mine niveau mina ala fene ba mo gla au niveau de ala teni am gala ko figera ka se niveau ni ma wali kama fendo e kunu mo gla ko baka descenta nata Umar bin Khattabi ka kisa kabali fato fraken suratu Fatiha ekuma be jina banabato ma na biambe Qur'ane jigi kuma sankili banabato be fraken la bolati keleya munibi abbe dumba do Qur'ane tiye e min baka kala defo bela wal may baka kala mona defo bodela ni yo defo ko ni glan siga shita la Qur'ane de abe to Qur'ane ala yani jien wulitie ala de yafo ataka kuma kan soso sigi yere ki yere gla walma mumbaka banabatoni aleka gla nata Qur'ane be desana chugul na ala je muso be baga ke jina banabatoi hali kun ngo kayoro la tara jena jaro la be muso do yekule la dora be boka bi ku kaka jina na aman shike muso ka jina na lila hali ni be sirji tala muso do be kangarda e kake dondoni de jika na sema ko nga jina ote jife e ka jina ote jife o tumete ko ete ko me o beye munye doni dore ba bine abe serege abe bi kaka jinana ateni jina nunu gen fembe an ka Afrique ya mun ka juguni jina o yibo akana jina o farakande bo bayira ni jina la jigini ni fene kelen do adama problème an veya wati sera me point flafo ka joyi adore munye ka fendo imagine kuni yo kedo yi gardige sirili o kume ya kunu ndalo ni abaka continuer na abana parce que jamana nous des réalités que les Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, aywa la Guinée ou beka sur le roi. Abe wati dola kume en faire ko so mada jona fe ni muso la dole muso la silito fo to werela muso gardige to ni ma famo la sa bamanan kan jele muso konoma ni muso konoma yi so ma dafe
ko don fo ni klara ka segi ko tuguni ka bo no te ki ka logoti dia o ko ra ka sugu te dia o be muso kono ma ko o be ko man fe hali sini logola ni muso lasiri to na jo do kuna sanina te fere kam aba fay ko muso kono ma tale datigede o tale ka datige foloke abe demsen do di weli muso kono ma be war do no be soro ka sani kale ambe klan na wati ni anyira ko bamananga na ni muso yi kono ta ka garjige ni bo mo mi ni garjige be to ma lawo no e sani ke ko no be do de fara garjige ka ma wal mo be garjige na rashi ma ko garjige ba lawo garjige be femi no be garjige ba tugoti abe do de fara garjige ka o bela o de kangar dalin do yi so ma da jona fe ni bora ika yeli folo kana ke muso yi ni muso folo yi do ki garjige ti furi o fana be baara kɛ ten n'a bɔra dɔrɔn n'a ye muso dɔ ye a bɛ boli ka segin a kɔ a bɛ tila ka segin tuguni ka bɔ tuguni parce que k'ale ye mɔgɔ fɔlɔ min ye o kɛra muso ye yɔrɔ e ɲinana e sira don min kɔnɔ muso tɛ yen e bɛ ka mun ye kɛnɛma ni mun bɛ so kɔnɔ a bɛɛ tɛ muso ye bon nin bɛɛ ye hakili ka bana de ye ni adamaden hakili banana dɔrɔn farikolo tɛ lafiya f'an ka da la k'a fɔ ninnu tun ye kuma dɔ de ye bon ninnu ti ɲɛ k'o kɔnɔna la n'an ye baara kɛ ni nin ye dɔrɔn baara bɛɛ lajɛlen ye a laban ye mun ye ka dɛmɛ ɲini su fɛ walima kaburu nin fana sanga wele don kaburu ziyara silamɛya tagasira bɛɛ bɛ kaburu ziyara kɛ parce que alakira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam i mana k'a fɛn fɛn i taga kaburu ziyara a ka ɲi e yɛrɛ de ma kira ka hadisa jɛlen bɛ sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaytukum an ziyarati alqubur ala fazuruha ne kun y'aw bali k'aw kana taa kaburu ziyara mais a yi taa nafa fila b'a la n'i taara a bɛ diɲɛ kanu bɔ i dusukun na a filanan a bɛ hakili jigin kiyama na hali ka danni ma an kan ka to ka taa kaburu ziyara silamɛ bɛrɛbɛrɛ yɛrɛ mɔriku su bɛ da yɔrɔ min semaine kɔnɔ hali siɲɛ kelen to i ka t'i ɲɛ da su kan walima su ko la n'a bɛ taa i sara a la ko n'i bɛ taga i k'i sara a la i ka su lajɛ i bɛ waju ni salen dalen filɛ cogo min a ta ka se ka yɔrɔ si lamaga don dɔ i fana bɛ na kɛ ten bon ne taara kaburu don na i balima i ni mɔgɔ min tun bɛ ɲɛnamaya baara bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ko de dalen filɛ bɔgɔ kɛlen don a kan wajulu ko tɛ tɛmɛ nin kan mais kabako ye mun ye e taara duwawu kɛ su min ye e yɛrɛ ka tila ka taa duwawu ɲini su fɛ o de b'an fɛ yan kaburu ziyara nin caman ye ka taga dɛmɛ de ɲini kaburu fɛ n'i y'a ye mɔgɔw ta ka ɲɔgɔn faamu a la nin yɔrɔ de don n'o tɛ silamɛ si t'a fɔ ko ka taa kaburu ziyara ka tɛ bɛn o baasi t'a la e yɛrɛ ka nafa b'a la mais ka taa kaburu so la ka taa dɛmɛ ɲini nin y'an ka mɔgɔba ye alimami kaburu don waliyu kaburu don e ka t'i da fala a la walima ka kaburu bɔgɔ dɔ ta ka n'o kɛ ji la k'o min k'a b'i ka bana ban walima a b'i ka haminako nɔgɔya an bɛ wuli ka bɔ sunɔgɔ la waati jumɛn Afiriki kabako dayan tɛ lahi n'u bɛ fɛ k'anw hakili ɲagami dɔrɔn u bɛ na Afiriki yan a bɛɛ y'o ye n'o tɛ nin sahara kaba a dalen bɛ dingɛ kɔnɔ anw ye bɔgɔ de k'a kan ale mago bɛ mun na an ka duwawu k'a ye ale mago bɛ duwawu de la walasa Ala ka hinɛ a la a dɛsɛra saya y'o de ye mais an ma se k'o faamu an fana bɛ taa jɔ ale ka kaburu kunna ka dɛmɛ ɲini ale fɛ fo k'a kɛ sangawuli ye u yɛrɛ taatɔ la dɔw b'a ko sanu ne taara haminanko fɛn fɛn kun bɛ ne la n'o y'o fɔ ye ne yɛrɛ ka haminanko bɛ ɲa i tɛna an ka taga ɲina an bɛ ɲɔgɔn na motiver ten ka taa kaburu don na k'i taara duwawu ɲini i t'a ye Ala kɛra ka kumakan si la sallallahu alaihi wasallam an bɛ taa duwawu kɛ su ye mais an tɛ taa duwawu ɲini su fɛ dɛ n'i ye duwawu ɲini su fɛ o de ye filankafɔya ye dɛ kaburu bɔgɔ fana tɛ ten abada k'i bɛ furakɛli kɛ n'a ye walima i b'a kɛ k'i mago dilan nin bɛɛ lajɛlen ye haramu ye a bɛ mɔgɔ lase musirikuya wallahi hali hiji kɛyɔrɔ la i b'a ye afirikɛnw Arafa Muzalifa ani n'i donna Baqiya kira ka kaburu la i bɛ dɔw ye malo farama min bɛ feere kaburu donda la dɔw b'a san yɔrɔ pigeon caman bɛ kaburu kɔnɔ yen dɔw ka laɲini tɛ ko n bɛ taa malo di pigeon ma yen dɛ kɔnɔ minnu bɛ yen ka laɲini t'o ye caman b'a san ka taa di o ma mais dɔw bɛ malo ni sa k'a fili kɔnɔw kɔrɔ yɔrɔ min a b'i kɛrɛ lajɛ n'a ma mɔgɔ ye dɔrɔn o malo ni buguri min bɛ yen a b'i bolo fa o la dɔrɔn k'o kɛ bɔrɔnin dɔ kɔnɔ k'a dasiri k'a bila a kunna a dɔw bɛ na Afiriki yan wala n'a n'o nana o bɛ kɛ jiw la a tɛ nin n ko nin Madina kaburu don bɔgɔ ye a ye dɔɔnin min a la a ka ɲi mɔgɔ ma dɛ an fana b'an kɔnɔ fa o bɔgɔ ji la diw ka d'a kan ko b'an ka haminanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ne t'a dɔn an bɛna ninnu k'o faamu cogo min bon n'i ye nin fɔ dɔrɔn k'i diinɛ gɛlɛya ni tigi bɛ ka hɛrɛ de fɛ wa
walma be ka bonne de fe en na la cheni kaburu bogo be mogo mako gla e baka fo chogomi fantan kelime soro Madina ma do be Madina hala dahiri me wallahi atabu nabi dindi mogoma ambaisha tu kume Madina de kaburu do be Madina munam baisha tu ma ke jila ka mi ala ka dinda men bele ala rafa e musal fa be do e bele tomona bi to bele tomona dura bi bolo fo buri la bi na noyi abino klekla mo gonche atini naje ngoni mi ta fu musal fa de ne bogo barka mayde ay do ka ku matanga musokoro baw nana duro be doni di bema ayaka ko jila ka ko ala ka kay ni fenn no ma ko gla afrique ko na ya ante ketansa ay afrique laje chaque année do be franga fantanya chaque année do be franga dese kan kata mais on ne baka bara beke hali gese be mogo gardige foni afrique ya gese ay go be yo ko gese do baga firi ni ya ni gese ni mabanko ni ka to ida kono I gardige be foni e bo gese kunguru ni mo chamanda la be kina ko da ko do da ko tede abi wari ni la gese be gardige foni ya bele gese be gardige foni ni be bake wona yimi ko nunu famu wallahi baraw be nyambu mena manu famu anyire til lafiya hakili lantil lafiya farqulol wodi kama besegena ni kara kalandi ni matay ka bigi ka bara kiti gagner examen ni baka fonction ni mataka uluka fendo di maite gagner hal ne politicien e dalente alala e jigi dalembe ni fendo nunde ka ulu de ba barake kadima wala say kay wodi kama 1992 élection présidentielle folo ni kara démocratiquement malla kero dena anga avion so korola oro de to darasa ko asay demil enanga tasim robbe ko ni jalatu bawdi jalaju bele yiri ju bele bawdi chama ko ni élection ni koro élection présidentielle mogo barla ka fen dumay fali kelengelen asale kasangelen de sirile no fu yiri saw no fali salengu kelendo ka kasangi ka kila ka tasiri jalaju be ba do jalaju be jenya be bonya ka yele ka tasiri fo sam o kore mu yo fana ka karamo de ya fay o be ba do fali te ile yiri lo o koro de ka fali ni to san fay ide ka sunongo ifena be ka president ibe ro hakili fo ajira hal na tigi ma ele ko ni fanga bala de mo mi be ile ni fali yiri san fay wallahi abarkalendo fali fanga ka bunjugo mi kayele no yi jalala ka tosiri hal ni make president an goni ya do ki kokolen fanga ere de bi o bayra da maddi wallahi o baka juina o hakili afrique kona ya ko wati be gardige foni fura president ni fura député ni fura maire ni fura commerce fura muso soro fura che soro fura dingo fura jigi dalente alaka jigi be dalembe ni famous nadi nanyi ni bwanga ko la doni anga tawhiru beje ibe sa domine ni alaka di eduskon sanma besa hakili sigilen fena besa allahumma rabbi alaka anga tawhiru mai alaka ngi sheka bo mushrikiyam alaka barka duana ka barka duan fe kola ambal mo ya ira ko wati sina manjo ni rola insha Allah taala anyi fitini ni fo ka famiya dama alako ke anye fitini ni fo ka abara mine anye ala taala ko kanyi ka arjina do angardiye la ala ko ke ala ka barka do duguni na ka barka do dugude ni kelengere bela jilem azza wa sallallahu wa sallam mubarak ala abdika wa nabiyyika muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin atakbir ama fui bala kana ta bala manu ya folo atakbir dalwa kau atakbir ami ana kramote fu vraiment aka waziri mi foto ko na imam dalbe to ka fo wana na kramote ka waziri tiara ko din la nini mi ay wa kramote ka mi fo para ikeno yi ko no ya bela de ma ala mukera programme be to mina 600 amina kuma kandi kuma di otmana anga raisu fe dukure
ale bɛna folikaw lase n'an tilala an bɛ o tuma na mikoro di Jani ma Imam Jani mais ko ka bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛn bolo ma an balimakɛ Sila vraiment ko ka Sila fo dan tɛ foli min na depuis Abidjan a n'a furumuso ani a ka denbaya bɛɛ lajɛlen a balimaw kabini o ka mɛn k'a fɔ ko Seku bɛ nana o ka vraiment dɛmɛw kɛ kosɛbɛ ayiwa o ka jatigilaw fana ni ko ɲɛnabɔ an ye ko ka dugawu kɛ sini kɛnɛya la ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen inshallah Ustaz Dukure bisimila an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ a ye sigi fɔlɔ Seku bɛna bɛɛ lajɛlen fo a ye sabali a ye sigi an ka kɔnɔ a daminɛna basigi la cogo min na an y'an jija an y'a laban basigi la ten a ye sabali aw ni ce aw ni baraji an bɛna mikoro di Rayisu ma bisimila ko karamɔgɔ ye dugawu kɛ Ustaz ko ka dugawu kɛ Daluwa ye munna parce que cɛ yɛrɛ la gɛlɛya tun bɛ yɔrɔ caman na an bɛ fɛn mun mɛnna ko mɔgɔw bɛ taga ji kan mɔgɔw bɛ don bato la ka taga ji kan Europe a mɔgɔ mun kɛla ko min kɛla Daluwa o de ka ca ni ba n'a si ye donc dɔ nana o fɔ ɲɛnɛ sisan ko mɔgɔ caman yɛrɛ tola ji la ko tuma dɔ la muso yɛrɛ bɛ jigin a b'a denkɛnɛlama to yen c'est à dire den b'a bolo den kalo 3 kalo 4 a b'o to yen k'ale bɛ taga Europe ko Daluwa ta gɛlɛyara kosɛbɛ ko ka dugawu kɛ o la ko ka dugawu kɛ fana ni an bamuso dɔ ko k'ale den tununa a m'a dɔn den tagala fan kelen min na ko ka dugawu kɛ Daluwa bɛɛ lajɛlen ye ko ka dugawu kɛ Sila ye kelen bolo ma ka dugawu kɛ alimamuw ye ka dugawu kɛ Amsi ye ka dugawu kɛ Daluwa nabaga sigibaga bɛɛ lajɛlen ye ala an bɛɛ mako ɲa inshallah ka dugawu kɛ an ka sɛkuba ye a Dr. Mustafa Si Yaku ala ka hinɛ la ala ka yafa k'a ye sallallahu Muhammad bismillah. Alhamdulillah an bɛ Alahu Taala tanu masa min ni a ka nin hɛrɛba nin k'an ɲɛ bi don nin na an b'o masa tanu alhamdulillah an ka thème min di an balimakɛ a n'an karamɔgɔ cɛ ma an y'a di miiriya min ma an y'a di jigiya min na alhamdulillah a jigi fala a miiriyaw ɲana a jigi fala an b'a Alahu Taala dari min mɛnna an bolo ka baara nɔgɔya ɲɛ ala m'o kɛla ka baaraw nɔgɔya ɲɛ ala m'o kɛla donc an bɛ foli di ale ani délégation min n'a ka accompagner ka na se yan Alahu Taala k'u ɲuman don an fɛ yan k'u ɲuman segin ka taa u bila u kɛyɔrɔw la hɛrɛ la ala m'o kɛla u ka baara mun kɛ u bɛ kuma mun fɔ la ka bila u ka mizani na ala m'o kɛla an bɛ balima bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ an b'an ka adjoint maire fo Enza Sila a ka charge 400 da an ma ko nin na ko k'an yɛrɛ buruma dɛmɛ ni o ye an bamuso dɔ fana o y'an to charge ɲini na a y'a yira an ka kamelenw la k'u ka na ko charge dɔw b'a fɛ so kɔnɔ a ye chargew fana di an ma ko pour que a bɛ se ka o sɔrɔ a ka mizani na kiyama don na cogoya min na an b'an bamuso ni fo an b'an balimaw fo an ka kalandenw an balimaw tɔn jeunes depuis kunu o bɛ baara la o bɛ ka ko ni organiser depuis kunu o bɛ boroboro la ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la mimi n'a ye Miska Lazarati kɛ ni organisation na an b'a Alahu Taala dari ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la ala ka bila u ka mizaniw la an bɛ masaba Alahu Taala dari ni ɲɔgɔn caman ka bila an garijɛgɛ kɔnɔ ala m'o kɛla mun fɔla k'Alahu Taala y'a baara nɔgɔya an ye ala m'o kɛla an bila dusu k'Alahu Taala y'o don an kɔnɔ ala m'o kɛla an b'a yira karamɔgɔ cɛ la k'a fɔ an ka thème min kɔni ɲini miiriya min na miiriya fala kosɛbɛ an b'a Alahu Taala dari la min na ala y'an bila nɔgɔya parce que thème nin dira ale bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw ka baara tiɲɛ i ka silamɛya tiɲɛ an b'a yira yɔrɔ caman o kosɔn an y'a ye k'a fɔ ko ka kuma k'ale kan fajazahullahu khairan an b'a fo ka balima bɛɛ lajɛlen fo wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ Alahu Taala fo an b'an karamɔgɔ fo Imam Koyita a ye walanda belebele min di an ma su nin na min ye tawhidu ye k'an kɛ tawhidimaw ye ala m'o kɛla k'an ka kɛwalew kɛ tawhidi kɛwalew ye ala m'o kɛla an faw ani an baw an ka nin tournée la an tulo ye kuma mɛn kuma min fanga warala nin y'an balimamuso dɔ ka weleli ye a ye dugawu ɲini an fɛ k'an ye dugawu ɲini silamɛ bɛɛ fɛ a ka ɲɛnamaya la filankafoya ko dɔw kɛla a ka ɲɛnamaya la a kɛlen bɛ k'a tɔɔrɔ tuma dɔ an y'a lakali a ye kɛ lamɛninaw ma hakili ye ale cɛ bɛ tubabu la walahi an balimamuso y'a fɔ nin cogo de la
ame duwawu kai ama nyina aw fe fana we duwawu kai ale ka tubabula taali ko gbɛlɛyala ka ko bɛɛ kɛ a tɛ kan ka bɛn visa ko kɛla a tɛ kan ka bɛn ale yɛrɛ ka mun kɛ sa maaw bɛ taa sira min fɛ ko min bɛɛ b'a kalama ale y'a den ta den min yɛrɛ ma taama fɔlɔ k'a bɛ taa ka taa cɛ kɔ a bɛ nin ko la ani karamɔgɔ dɔ bɛ kɔntaki la min ye mori dɔ ye mori cɛ bɛ kan ka a bilasira n'a ka miiriyaw ye nin kɛ tan nin kɛ tan nin kɛ tan ale ka ko de gbɛlɛyara ka gbɛlɛya ka gbɛlɛya a nata mɛ taali la cɛ kɔ mori cɛ nana fɔ a ye k'i den min b'i sen fɛ nin ko nin de kɛlen ni k'i ka ko bɛɛ jɔ a yɛrɛ wɔlɔden walayi ko kabini mori cɛ ye nin fɔ a ye a den kɛla a ma komi sɛtana ko a ka ɲɛ cogo min na ko den dɔw bɔra a la hali tuma dɔ den bɛ kasi a ye den ta ka dumuni d'a ma walima ka sin d'a ma o courage foyi t'a la ale hakili bɛ mun ye ale den de kɛlen bɛ k'ale ka chance ko datugu morica ko a ma tant que n'i ma ɲɛ sɔrɔ i den nin ka ko ma i tɛna taa la turabula dɛ ko i y'a tɔɔrɔ den nin nɔrɔ man ɲi a tɛtɛ man ɲi wallahi muso ye kuma fɔ n ɲɛna nin yɔrɔnin kan ko imam ko n den se tigɛ kɔnɔyɔrɔ ko n ye n den se tigɛ kɔnɔyɔrɔ ta k'a gbasi wallahi den min ma taama fɔlɔ den fitinin an yɛrɛ ko denkɛrɛnin o sen o yɛrɛ ma laja fɔlɔ kuma tɛ ka bisan ta k'o gbasi ko n ka n den sen bɛ funu n banna fana k'a wele a ko n ma ko n ye fɛɛrɛ kɛ ka n den ɲina ko latɔ muso ko tuma nana hakili la o de ye dɔrɔn k'a den bɔ a ɲɛkɔrɔ wallahi ko k'a den bɔ naani la ko ale k'a den ta londo ka na n'a den ye a lɛri la waati la miiriya foyi t'a la fo k'a den faga parce que den de jɔnni bɛ ale ka ko bɛɛ kan ala k'i to a ka masaya la o bɛn n'a terimuso dɔ joli ma a bɛ fɛ k'a den lafili ka bɔ sanfɛ k'a lajigin wallahi terimuso dɔ la k'i bɛ kan ka mun kɛ nin a donna kuma na k'a ɲɛfɔ a terimuso y'a ladi k'i den tɛ ko ala le ma kita a la fɔlɔ donc o kɛra sababu ye den ma se lafili la ka den bɔnɔ a ni la a terimuso k'a ladi ka hakili kumaw fɔ a ye ale yɛrɛ tora o bonda kɔnɔ a ka tile filanin kɛ ani ka morica tɛ kɔntaki la fo ala nana taali nɔgɔya a ye morica yɛrɛ t'a kalama a ɲuman donna tubabu la kɔfɛ ani morica kumana ko morica ma ko ayi ko n donna tubabu la morica ko a ma ko n ka baara kɛ i den ɲa ko la k'i den siri pour ne pas que a nɔrɔ ye si ma bon a ko k'o bɛɛ n'a ta lani morica la a lani b'a la komi n'o ka gbɛlɛ muso ma ni ko bɛɛ ye o de ye sinamuso ko ye a ko k'a y'a fɔ n ye tuguni ko n cɛ bɛ muso ko dɔ la muso ko ma ko wallahi k'a ye karo bɛrɛbɛrɛ naani kɛ fitina de bɛ bon na a ye fɛ ka mun kɛ sa ka muso n'a cɛ yɛrɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na ko muso y'i jilaja cɛ ka nafolo ninnu bɛ yen ko muso y'olu ta k'o caman k'a bɛna baara kɛ ka filamugu dɔ ci muso ma muso y'i jilaja ka filamugu nin kɛ cɛ ka suma na ko n'a sɔrɔ muso ka di cɛ ye ni cɛ ka filamugu don filamugu kɛtɔ confirmé la ala ma hakili ma dila ma muso ko ma ko filamugu la nana ma mais ala ka a dɛmɛ jana ye filamugu nin kɛ dumuni na ale sina ka filamugu nin fitinin kɛ a den ka dumuni na a ko imam ko ala ma don miniti kelen na i b'a fɔ ko jikalama de tala k'a kɛ n den da a y'a den ta teriya bolo ma ka taa n'a ye hôpital la ja pɔsɔni de nana silamaw nin ye ko ye ko min kan ka hakili di bɛɛ ma dɛ nin ye ko ye ninnu tɛ se makoɲɛ foyi ɲan'a ma ninnu ye furu caman sa o kafo la ni maaw ka walimusow ye o ye walimusow lamuruti o cɛw ma hali sini anw ko k'an t'a ɲɛ dayɛlɛ maa min sigilen b'a ka bon kɔnɔ
bon yɛrɛ nɔgɔni mɛ bon kasa bɛ bɔ la n'o bɛ se a yɛrɛ kɛla fɛntigi o t'a yɛrɛ kɛ fɛntigi ye anw kanbɛrɛdenw ko di ko wari ko nin fo y'a ɲɛɲini de sunguridenw ko fo y'a ɲɛɲini anw ka ɲɛɲini banna sa ka taa an makoɲa dɛn adamaden dɔ la an bamuso ye nin fɔ n ye ka bɛn mun ma ko ka duwawu k'a ye a yɛrɛ ko n ma kuma na ko walayi imam kumaw fɔla ni n y'a f'i ye a kumaw ka gɛlɛn maa dɔw to dogo la k'a ɲini silamɛw fɛ komi an bamuso muso yɛrɛ seginna a yɛrɛ ma a ye tunya dɔn ala m'a to a den ma sa dɛ dɔgɔtɔrɔso fana na a ma tunya fɔ dɛ n'o tɛ tubabuw b'a bila kaso la tubabuw le y'a fɔ k'i den ye mun don k'a m'a lɔn ko den tun bɛ tolo ne la tubabuw ko den ye pɔsɔni don min fanga tun ka bon mais a tɛ se tunya fɔ la n'a ye tunya fɔ ale yɛrɛ b'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ kaso la tubabu la mun y'a bila nin na tawhidu tɛ yen ala kelenya tɛ yen an pereselen don an ye alaw ta ala bɔ yen ka adamadenw bila ala pilasi la min yɛrɛ kabako ka bon n'a bɛɛ ye maa minnu bɛ tubabu la i ka kabako kow ye tubabu la kow fanga ka bon ele ye bɔ tubabu la ka na farafinna ka na i sigi adamaden dɔw ka so kɔnɔ ko y'i mako dilan maa ɲɔgɔn kabako ko ba ye mɔgɔ tigɛli tɛ mori la walayi k'a nu tubabula mɔgɔw bɔ tubabula n'i ma baara kɛ i t'a sɔrɔ mori tɛ se wari dili ma o y'a kɛ farafinna yan kiliyan tɛ sɔrɔ la o yɛlɛmana an fɛ ye tubabula o bɛ mun kɛ sisan ka taa u ka adrɛsiw bila papiye kan k'a bila adamadenw ka boîte la a y'an contacter an bɛ se nin ɲana ma faransi yɛrɛ faransi métro dinga da la i b'o lɔni o b'o ka carte la dilan tan tɛ mɔgɔw bolo tubabula an bɛ alaw taala dani k'an kɛ tawhiduma ye ala mun kɛra wala ala min dira sunna dalwa tereti bɛ dalwa ya produit jamanaw lo café cacao anacarde an y'an jilaja dɛ ni tereti waati sera billahi mori tɛ se k'a d'i ma i yɛrɛ ka min kɛ waati tɛmɛn'o la n'i taara i yɛrɛ ye mori dɔ ka so kɔnɔ i yɛrɛ lasigi alaw taala ma n'o tɛ filankafoya a misikala zarati n'a yeli ka baara la alaw taala b'i ka baara bɛɛ tiɲɛ min b'i cɛma yan n'i bɔra wajibili kɛ yɔrɔ la yan n'i sera so kɔnɔ min dili ma n'i y'a siri cɛma a bɔ i y'a fara i y'a lafili min dili ma ko i y'a don i kunsigi la n'i sera so kɔnɔ i y'a bɔ k'a lafili min dili ma ko i y'a da i ka bon na ko a bɛ garijɛgɛ d'i ma i y'a bɔ k'a lafili n'i tawakali ala la alaw taala de ye harijɛgɛ mansa ye k'a faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ ye ala mun kɛla aqulu ma tasma'una wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعد هذا الجمع تفرقا معصوما اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم وحد صفوف المسلمين في دلوى اللهم وحد صفوف المسلمين في دلوى وفي كوت ديفوار وفي مالي وفي غينيا وفي سنغال وفي إفريقيا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.